이름으로 환영합니다. A los que, bueno, es la primera vez que están aquí presentes, les doy la bienvenida en nombre del Señor. 벌써 2010년 1월이 시작된 지 이제 여러 날 지나가고 있습니다. Pasaron unos días, unas semanas de que ha comenzado 2010. 여러분, 올해 많은 계획이 있으시죠? Sé que en este año cada uno tiene sus planes que han hecho. 어떤 계획이 있습니까? ¿Qué planes tienen? 그 계획이 정말 잘 이루어지기를 바랍니다. Espero que cada uno de esos planes realmente se cumpla en este año. 그런데 우리가 어떤 계획을 세우기 전에 계획을 세우기에 올바른 자세가 필요합니다. Antes de hacer un plan, primero es importante tener una buena postura para hacer ese plan y llevarlo a cabo. 하나님 앞에 우리가 올바른 사람으로 살 때에 Cuando uno vive correctamente ante Dios, 우리가 세우는 계획이 하나님 뜻 안에 올바를 것이고 nuestros planes siempre van a ser conforme a la palabra de Dios. 하나님이 도와주실 것입니다. Y de esa manera Dios nos va a ayudar a llevar a cabo esos planes. 새해 이렇게 첫 이렇게 집회를 갖게 되었습니다. Es el primer seminario en este nuevo año. 아마 이 자리에 처음 오신 분이나 또 다시 방문하신 분이나 아주 소중한 집회가 되리라고 생각합니다. Para los que están aquí por primera vez, como para otros que ya han estado varias veces, sé que va a ser un tiempo muy valioso para cada uno. 처음부터 끝날까지 하나님의 귀한 뜻이 나타나는 시간이 되리라고 믿습니다. Y estoy seguro que de hoy hasta el fin de este seminario va a ser tiempo en que solamente la palabra de Dios se va a manifestar en esta hora. 이 자리에 인도하신 여러분 정말 하나님의 큰 은혜와 축복이 있으리라고 믿습니다. Estoy seguro que en cada uno de los que están aquí presentes la bendición y la gracia de Dios va a estar en cada uno de ellos. 저 시간 기도로 시작하겠습니다. Vamos a empezar con la oración. 거룩하시고 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre Sagrado y Viviente, te damos gracias. 이제 오늘부터 한 주간 이 자리에서 귀한 하나님의 말씀을 배울 수 있도록 허락하심을 감사드립니다. Gracias por habernos permitido en esta semana de llevar a cabo el seminario de la Biblia. 이 성경을 통해서 하나님 앞에 우리가 배워야 될 가장 중요한 내용들을 가르쳐 주시기를 원합니다. Por medio de tu palabra, enséñanos a poder saber los puntos más importantes de tu palabra. 우리가 이 세상에 태어나 살고 있는 분명한 목적을 발견하기를 원합니다. Deseamos descubrir el objetivo de nuestras vidas en este mundo. 시종 주님이 모든 시간을 주관해 주시기를 원합니다. Y te pedimos que solamente tú gobiernes sobre esta hora del estudio. 사람의 뜻이 아니라 오직 진리의 말씀만이 증거되는 시간이 되기를 원합니다. Que sea una hora en que solamente tu palabra se manifieste y no la palabra de hombres. 시종 모든 시간을 오직 하나님께만 의지합니다. Te confiamos solamente a ti, Señor, todo este tiempo del seminario. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 이렇게 날씨도 추운 날씨입니다. Sé que el clima está haciendo mucho frío ahora. 추워서 감기 걸린 분도 있고 Sé que algunos por eso tienen gripa. 이렇게 또 추울 때는 어디 움직이기도 힘든데 Sé que cuando hace frío es como que el cuerpo no quiere moverse, no cuesta más levantarse y moverse. 여러분 이 자리까지 오신 거 참으로 감사드립니다. Y les agradezco que estén aquí presentes hoy aún con el frío que 결코 hace 이 afuera. 시간들이 헛되지 않으리라고 믿습니다. Y estoy seguro que este tiempo de este seminario no va a ser en vano. 이런 세미나를 갖는 이유를 제가 설명을 해드리겠습니다. Antes de empezar quiero explicarles cuáles son las razones por las cuales llevamos a cabo este seminario. 우리가 세상에서 모든 일을 할 때는 목적이 있어야 됩니다. En todas las cosas que uno hace tiene que haber un plan, un objetivo. 시간을 투자하거나 Uno invierte tiempo, 돈을 투자하거나 invierte dinero, 분명한 목적이 있어야 되죠. todo lo hace con un objetivo. 여러분 길을 걸어가는데 아무 방향도 없이 걸어가는 사람은 없죠? No hay ni una persona que va caminando por la calle sin dirección. 아무 목적 없이 걸어간다면 그 사람은 정말 그 모든 시간을 허비하는 것일 것입니다. Si es una persona que vive y va caminando por la calle sin dirección y sin objetivo, estaría viviendo en vano y desperdiciando el tiempo. 여러분의 인생은 무엇을 위해서 살고 있습니까? ¿Por qué ustedes están viviendo esta vida? 천하의 범사가 목적이 있다고 했습니다. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, 그리고 목적이 있습니다. tiene su hora también y objetivo. 여러분 목적 없이 존재하는 것은 없습니다. No hay ninguna cosa en este mundo que exista sin un objetivo.
이 교회당 안에도 다 필요해서 존재하고 있습니다. Todas estas cosas que están dentro de esta iglesia están porque son necesarias y tienen un objetivo. 마이크나 El micrófono, 판타야나 la pantalla, 여러분 앉아 있는 의자나 la silla donde están sentados. 다 목적이 있죠. Todo tiene un propósito. 여러분은 무엇을 위해서 존재합니까? Ustedes, ¿cuál es el propósito de la vida de ustedes? ¿Por qué viven? 만일에 이 건물 안에 쓸모없는 것이 있다면 Si en este edificio hay algo que sea inútil, 쓰레기통에 버릴 것입니다. lo tiraríamos a la basura. 버려지고 Se tira 불에 태워질 것입니다. y se quema. 여러분 어떤 존재입니까? ¿Ustedes quiénes son? 정말 쓸모있는 중요한 목적을 가진 존재입니까? ¿Son personas, son seres que realmente tienen un objetivo y son valiosos? 여러분 자신이 이 세상에 가장 귀한 존재라는 것을 아실 겁니다. Ustedes seguramente saben que cada uno de ustedes son las personas más importantes de este mundo. 그렇게 여러분이 귀한데 여러분은 무엇 때문에 귀합니까? Ustedes que son tan valiosos, ¿por qué son valiosos? 닭고를 먹기 위해서입니까? ¿Son valiosos porque comen muchos tacos? 좋은 집에 살기 위해서입니까? ¿Porque viven en buenas casas? Para vivir en buenas casas, ¿por eso son valiosos? 이 추운 겨울을 견디기 위해서입니까? ¿Para aguantar el frío y tener una buena casa? 공부하기 위해서입니까? ¿Para estudiar son valiosos? 무엇을 위해서입니까? ¿Por qué? ¿Y para qué? 여러분 이번 집회에서는 정말 중요한 문제에 대해서 공부해 보려고 합니다. En este seminario vamos a estudiar acerca de unos puntos muy importantes de la vida. 이번 집회도 그래서 목적이 있습니다. Este objetivo tiene un propósito por eso. 우리는 단순히 찬송을 많이 부르거나 Por ejemplo, de alabar mucho 기도를 많이 하러 모인 것은 아닙니다. o de orar mucho, nosotros no estamos reunidos para hacer esas cosas. 이 성경을 배우려고 모였습니다. Nos reunimos más que nada para aprender esta Biblia. 그래서 바이블 세미나라고 이름이 붙여져 Por 있습니다. eso el nombre es Seminario de la Biblia. 성경을 중심으로 해서 공부하는 것입니다. Es estudiar la Biblia conforme a lo que dice la Biblia. 이번 집회에서 우리가 배워야 될 중요한 문제에 대해서 제가 먼저 설명하는 게 좋을 것 같습니다. Antes de empezar, quiero explicarles cuáles son los puntos, los problemas más importantes de nuestra vida que hoy vamos a estar cuestionando a partir de hoy en todo el seminario. 우리가 어떤 목적을 갖고 이 집회를 하는지, ¿Cuál es el objetivo por el cual hacemos este seminario? 인생의 가장 중요한 문제에 대해서 공부하려고 합니다. Vamos a estudiar acerca del problema más importante de nuestra vida. 저는 개인적으로 어렸을 때부터 교회를 다녔습니다. Yo personalmente de niño fui a la iglesia, 그러나 제가 교회를 다니면서도 pero yendo a la iglesia 성경을 잘 모르고 desconocía la Biblia 내가 왜 교회를 다니는지도 잘 모르고 y no sabía el por qué iba a la iglesia. 나라는 존재의 의미와 가치도 몰랐습니다. Y tampoco sabía quién era yo, el valor que tenía mi vida. 제가 뒤늦게 여러 해를 지난 다음에 Pasando varios años 성경을 정확하게 읽고 배우는 가운데 aprendiendo la Biblia y leyendo la Biblia, 무엇이 가장 중요한지를 깨닫게 되었습니다. pude entender que era lo más importante. 우리는 인생을 살아갑니다. Nosotros vivimos la vida. 약 7, 80년을 아무 사고가 없다면 살 수 있습니다. Uno puede vivir quizás 70, 80 años máximo. 때로는 병에 걸리기도 하고 Hay veces que uno se enferma, 때로는 좋은 일도 있기도 하지만 hay veces que hay momentos alegres, 힘들고 괴로운 일도 있죠. pero también hay momentos angustiados y tristes. 여러분 지금 어떤 상황이 살고 있습니까? ¿En qué situación viven ustedes ahora? 힘든 상황입니까? 가장 즐거운 상황입니까? ¿Están viviendo en una situación difícil, en un momento difícil o alegre? 그저 그럽니까? O ya lo mismo. 여러분에게 가장 좋았던 때도 있었고 Sé que cada uno tuvo momentos felices. 가장 힘든 때도 있었을 También en 것입니다. la vida de uno hubo momentos difíciles. 앞으로 어떤 것이 오기를 바랍니까? ¿Qué esperan de ustedes en el futuro? ¿Qué momentos quieren que vengan? 더 좋아지기를 기대합니까? 더 ¿Quieren 나빠질 것 같습니까? que mejore la vida de ustedes o que empeore? 좋아지기를 바라죠? Uno siempre espera lo mejor. 그러나 정말 좋아질 것 같습니까? ¿Pero creen de verdad que va a mejorar? 네, 긍정적으로 생각하는 건 필요합니다. Es bueno, es importante pensarlo de manera positiva, ¿sí? 그러나 실제 상황은 그렇지가 않을 때가 Pero sé que a 문제예요. veces la realidad no es así. 다 잘 살기를 바라요. Uno todos desea vivir bien. 좋은 일이 있기를 바라죠. A todos les gusta que les pase buenas cosas nada más. 그런데 그런 일이 항상 모든 사람이 일어나지 않은 게 문제입니다. Pero el problema es que a no todos les ocurre esos momentos. 그러나 제가 이번에 보장할 수 있습니다. Pero es algo que yo les puedo
decírselo a usted con certeza, 여러분 오늘부터 que a partir de hoy 주일까지 hasta el domingo, 이 세미나를 완전히 잘 참석하시고 todos los que asisten a todos los días de este seminario, 여러분 온 마음을 다해서 성경을 배운다면 y ustedes con todo el corazón desean aprender la Biblia, 여러분 평생에 가장 귀한 시간이 될 것입니다. estoy seguro que va a ser el momento más importante y valioso de la vida de 그리고 ustedes, 가장 행복한 시간이 될 y 것입니다. los momentos más felices de la vida de 저는 ustedes. 그걸 보장할 수 있습니다. Yo se lo puedo decir con toda la seguridad, 제가 그랬고 porque eso me pasó a mí, 수많은 사람이 y 그러했습니다. a muchos hermanos también les 이 pasó 성경을 eso. 공부하는 가운데 Aprendiendo esta Biblia, 그들의 인생이 바뀌고 cambió la vida de cada uno 참된 행복을 발견합니다. y encontraron la verdadera felicidad. 여러분은 그러면서 참 잘 오셨습니다. Por eso yo creo que hicieron bien en asistir hoy aquí. 여러분이 마음을 좀 열고 Por eso les pido que abran sus corazones 진정한 마음으로 말씀에 귀를 기울인다면 y si realmente escuchan atentamente la palabra, 여러분 분명히 가장 귀한 것을 발견할 수 있습니다. estoy seguro que van a encontrar lo más valioso. 중요한 것은 여러분이 귀를 기울여서 Lo importante es abrir bien el oído 온 마음을 다해서 y con todo el 공부하기를 corazón 바랍니다. aprender la palabra. 제일 중요한 문제에 대해서 배울 것입니다. Vamos a estudiar acerca del problema más importante de la vida. 첫째는 우리가 교회를 다닙니다. Primero de todos, nosotros vamos a una iglesia. 여기 중에는 다 교회를 다니고 계실 거예요. Sé que la mayoría va a una iglesia aquí. 지금 안 다녀도 과거에 다녀본 적이 있을지도 모릅니다. Algunos que quizás ahora no van, pero en un pasado sí asistieron a una iglesia. 어떤 교회를 다니냐고 묻고 싶지 않습니다. Yo no quiero preguntar a qué iglesia van. 여러분이 교회를 다니고 있는 이유가 무엇입니까? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes van a una 교회를 iglesia? 가는 사람을 하나님을 믿는 사람이라고 보통 말을 합니다. Por lo general uno generaliza, las personas que van a la iglesia son personas que creen en Dios. 그러나 저는 그 말에 동의하지 않습니다. Pero yo no estoy de acuerdo con esa palabra. 교회를 다녀도 Aunque uno vaya a la iglesia, 하나님을 안 믿는 사람이 너무 많습니다. hay mucha gente que no cree en Dios. 입으로는 믿어요. Con labios sí cree, 머리로도 믿는 것 같아요. con la cabeza también, 그러나 마음은 믿지 않습니다. pero con el corazón no cree. 그래서 마음이 바뀌지 않고 Por eso no cambia el corazón de esa persona, 그의 삶도 바뀌지 않습니다. ni menos su vida. 여러분 교회를 그렇게 오래 다녔으면 Uno fue a la iglesia varios años. 바뀌게 되지 않습니까? ¿No es normal que cambie la vida de esa persona? 여러분 똑같은 일을 한 10년을 반복한다고 합시다. Si uno repetidamente hace el mismo trabajo 10 años. 여기 오늘 음악을 잘하는 분들이 계셨어요. Sé que hoy aquí habían buenos músicos que han venido. 여러분 음악 할 줄 아는 거 있습니까? ¿Ustedes saben tocar algún instrumento? 예, 아는 분도 있겠죠. Sé que algunos sí lo 예를 tocan. 들어 기타를 배운다고 합시다. Supongamos que uno aprende guitarra. 처음부터 잘 못 칩니다. Desde un principio uno no es perfecto. 얼마 정도 하면 잘할까요? O sea, ¿cuánto tiene que uno aprender para decir es un buen guitarrista? 물론 사람마다 능력은 다르죠. Sé que obviamente cada persona tiene diferente capacidad, uno es mejor que otro 그러나 quizás. 꾸준히 일주일에 한두 번씩 공부한다고 합시다. Pero supongamos que continuamente 2 veces a la semana estudia. 어느 정도 하면 기타를 잘 칠까요? ¿Cuántos años debe estudiar para ya más o menos tocar bien la guitarra? ¿4 años? 4 años? 4 meses o 4 años? Años. 4 años. Por eso yo no puedo tocar guitarra. Yo solo 4 meses. 야, 4년 정도 하면은 Si uno, o sea, aprende 4 años, 아주 잘 칠 수 있답니다. uno ya se hace casi profesional, ¿no? Tocando. 10년 하면 어떨까요? Y si toca 10 años, 아주 잘하겠죠? mucho mejor todavía. 웬만한 음악 들으면 칠 수 있을 겁니다. Ya escuchando ya sabe hasta tocar esa música. 그림도 그럴 거고 Lo mismo pasa cuando uno aprende a dibujar. 해보면 어떤 기술이든지 Cualquier, digamos, habilidad, cualquier cosa que uno aprende. 전혀 모르던 분야도 Cosas que quizás uno nunca sabía hacerlo. 5년 내지 10년 하면 Si 5 años, 10 años uno lo aprende, 아주 잘하게 될 겁니다. después uno se hace profesional. 근데 여러분은 교회를 몇 년 다녔죠? ¿Cuántos años ustedes fueron a la iglesia? 어떤 분은 5년, Algunos 5 años, 10년, algunos 10, 20년, 20, 어떤 분 50년 다닌 분도 있습니다. otros 50. 어떻습니까? ¿Y qué pasa? 여러분 정말 하나님을 닮은 사람이 됐습니까? ¿Ustedes de verdad se creen que tienen la imagen, o sea, la semejanza de Dios, que viven como Él? 성경대로 살고 있습니까? ¿Viven de verdad conforme a la Biblia? 그렇지 않죠. Por lo general no. 여러분 성경에 우리가 처음부터 배운 게 뭡니까? ¿Qué es lo primero que aprendemos en la Biblia? 하나님을 믿고 Creer en Dios, 사랑하고 amar,
원수도 사랑하고 amar hasta el enemigo, 올바로 살고 vivir correctamente, 빛처럼 살고 vivir como la luz del mundo, 소금처럼 살고 como la sal del mundo, 의롭게 산다고 했습니다. vivir de manera justa. 처음엔 안 된다고 합시다. Al principio quizás uno dice yo no lo puedo hacer, 교회를 몇 년 다니고 pero pasa años si uno va a la iglesia, 5년 다니고 5 años a la iglesia, 10년 다니고 10 años, 20년 다니면 20 años. 그렇게 됐어야 될 거 아닙니까? Debería haber cambiado esa vida o no. 그렇게 됐습니까? Pero ¿de verdad cambió la vida de ustedes? 안 됐죠. No. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그 이상한 거 아닙니까? ¿No es algo raro eso? 기타는 10년 배우면 아마 대단히 실력 있는 기타리스트가 될 텐데 Uno se aprende guitarra 10 años, en 10 años se hace profesional la guitarra. 교회 다니면서는 Pero uno yendo a la iglesia, 그렇게 오랜 세월을 다녀도 tantos años fue a la iglesia, 왜 바뀌지가 않았습니까? ¿por qué no han cambiado entonces? 교회 처음 다닐 때나 Que la primera vez que uno va a la iglesia, 4년 지난 후나 pasando 4 años, 10년 지난 후나 pasados 10 años, 바뀌었습니까? ¿cambiaron? 바뀌지 않았어요. No. 많은 사람이 그대로입니다. Mucha gente sigue en el mismo lugar. 바뀐 게 좀 있긴 있어요. Quizás hay pocas cosas que sí cambió. 찬송 잘 부릅니다. Alaba mucho mejor a Dios ahora. 기도 참 잘합니다. Ora mucho mejor a Dios también. 성경 구절도 꽤 외웁니다. Recita mucho los versículos. 그러나 정말 변화되었습니까? Pero de verdad cambió la vida de esa persona por dentro. 훌륭한 기타리스트가 된 것처럼 Como una persona que se hace profesión en la guitarra. 훌륭한 그리스도인이 되어 있습니까? ¿De verdad ustedes son verdaderos cristianos? 오늘 많은 사람들이 Hoy en día mucha gente, 교회 안 다니는 사람들이 gente que no va a la iglesia, 교회 다니지 않는 이유를 말합니다. dicen por qué no van a la iglesia. 난 교회 다니는 사람 때문에 교회 가기 싫다. Yo no voy a la iglesia por aquellas personas que van a la iglesia. 난 교회 다니는 사람 때문에 하나님 믿기도 싫다. Por esas personas que dicen ir a la iglesia y se dicen llamar cristianos, yo no quiero creer en Dios. 그런 얘기 하는 거 아십니까? Ustedes saben que mucha gente atea habla de eso. 참으로 그런 세상입니다. Esa es la realidad hoy en día. 왜 그럴까요? ¿Por qué ocurre eso? 여러분, 무언가 잘못된 거예요. Hay algo que está mal. 교회 다니는 이유도 잘 모르고 Uno no sabe por qué va a la iglesia, 하나님을 왜 믿는지도 모르는 ni 채 tampoco sabe por qué cree en Dios. 교회를 다니고 있는 거예요. Y así va a la 교회 iglesia. 다니는 이유가 무엇입니까? ¿Por qué van a la iglesia? 대부분 축복받으러 다닙니다. La mayoría va para recibir una bendición. 예수 믿으면 건강하고 Porque dice, si creo en Dios voy a tener salud, 돈도 잘 벌고 voy a tener dinero, 집안도 잘 되고 me va a ir bien en todas las cosas. 아이도 잘 되고 A mis hijos le va a ir bien 천국도 가고 y voy al cielo. 뭔가 축복을 받기 위해서 다니지 않습니까? Uno va a la iglesia para recibir esas bendiciones, ¿o no? 그렇지 않아요? ¿Sí o no? 교회 가서 친구도 사귀고 Uno va a la iglesia, también tiene amigos, 또 많은 사람들을 사귀고 se encuentra con mucha gente 사회생활을 합니다. y así también se conoce con esas personas. 진정으로 하나님이 누군지를 알기 위해서 처음부터 간 사람이 별로 없어요. Casi muy pocas personas son las personas que de verdad van a la iglesia para buscar de Dios, para saber quién es Dios. 그저 부모 따라 어려서부터 가거나 Uno quizás va a la iglesia porque la lleva su mamá 친구 따라 갔습니다. o porque la invitó su amigo. 언제부턴가 익숙하게 교회를 다니고는 있지만 Y después uno ya se hizo una costumbre de ir a la iglesia. 그 마음은 바뀌지 않은 채로 옛날 모습 그대로입니다. Pero el corazón, la persona misma no cambia y sigue igual aunque haya pasado muchos años. 교회 다닌 지 10년이 지나도 그대로고 Pasaron 10 años de ir a la iglesia y sigue siendo la misma persona. 평생을 다녀도 그대로입니다. Aunque vaya a la iglesia toda su vida sigue siendo la misma persona. 그리고 주변을 봐도 다 비슷하니까 Y como uno ve alrededor de uno que todos son iguales a uno, 자기가 바뀌지 않은 것에 대해서 이상하게 생각하지도 no 않습니다. lo piensa como algo raro de que uno no haya cambiado porque los demás también son iguales. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 그게 문제입니다. Ese es el problema. 그저 육신의 어떤 축복을 위해서 Solamente para recibir una bendición física, 정말 자신의 마음은 바뀌지 않은 채 sin que el corazón haya cambiado. 입으로 머리로만 믿는 많은 사람들은 Mucha gente que cree con la cabeza y con los labios. 그저 종교 생활하는 것입니다. Solamente van a la iglesia para buscar de algo. Practican una religión nada más. 우리가 왜 교회를 다니고 De por qué uno va a la iglesia. 하나님을 왜 믿어야 되는지 De por qué uno tiene que creer en Dios. 우리는 성경을 통해서 분명히 깨달아야 됩니다. Con la Biblia tenemos que saber acerca de eso. 이번에 여러분이 성경을 저와 함께 배운다면 Si en este seminario ustedes estudian la Biblia conmigo, 내가 왜 올바로 믿어야 되는지를 여러분이 깨닫게 될 van a 것입니다. poder entender por qué uno tiene que creer correctamente con la palabra. 자,
우리는 단지 교회 다니는 것보다 더 중요한 것이 무엇인지를 알아야 됩니다. Uno tiene que saber qué es más importante antes de ir a una iglesia. 진정한 올바른 믿음을 갖고 있어야 됩니다. Primero uno tiene que tener la verdadera fe. 올바른 믿음이라는 것은 하나님이 인정하는 믿음입니다. La verdadera fe es la fe que Dios acepta. 옆에 친구들이 인정해주는 믿음이 아니라 No es una fe que el compañero, mi amigo de al lado me lo esté aceptando. 목사나 교회 리더들이 인정해주는 믿음도 Ni 아니라 tampoco una fe que me lo acepte el pastor o líder de la iglesia. 하나님이 인정해줘야 됩니다. Dios me lo tiene que aceptar. 하나님이 인정해주는 믿음이라는 건 무엇입니까? ¿Y qué es esa fe que Dios acepta? 하나님은 성경을 통해서 자신을 나타내시는 분입니다. Dios es alguien que por medio de la Biblia Él se manifiesta y muestra quién es. 요한복음 1장 1절에 보면 San Juan 1:1 태초에 말씀이 계시니라. dice, en el principio era el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 El verbo era con Dios 이 말씀은 곧 하나님이시니라. y dice, el verbo era Dios. 여러분 이 성경이 곧 하나님입니다. La Biblia es Dios. 여러분 종이는 하나님이 아니지만 Los papeles no son Dios, 이 안에 있는 말씀은 pero la palabra que contiene aquí adentro 하나님 자신이라고 말합니다. es Dios mismo. 성경을 통해서 하나님 만날 수 있고 Por medio de la Biblia uno puede encontrarse con Dios por eso. 성경을 통해서 하나님이 누구인지를 알 수 있습니다. Por medio de la Biblia uno puede saber quién es Dios. 성경을 통해서 하나님 능력을 발견할 수 있고 Por medio de la Biblia uno puede saber el poder que tiene Dios. 하나님의 계획을 알 수 있고 Uno puede conocer los planes de Dios. 하나님이 나에게 하시는 말씀을 들을 수가 있습니다. Uno puede escuchar las palabras que Dios me habla a mí. 여러분 하나님이 여러분에게 하는 말씀을 성경을 통해서 발견한 적이 있습니까? ¿Ustedes alguna vez descubrieron esas palabras que Dios le decía a cada uno de ustedes? 그거를 발견해야 돼요. Ustedes tienen que descubrirlo. 우리는 성경을 올바로 배울 때 Cuando uno aprende correctamente la Biblia, 하나님이 나에게 하시는 말씀을 볼 수 있고 uno puede ver las palabras que Dios le dice a uno, 하나님이 나에게 주시는 말씀을 들을 수가 있는 것이죠. pero también escuchar las palabras que Dios le habla a uno. 하나님이 인정해 주는 믿음이라는 것은 La fe que acepta a Dios 성경적으로 올바른 믿음이라는 것이죠. es una fe basada en la Biblia. 자, 세 번째는 Tercero, 우리 자신에 대해서 공부해야 됩니다. tenemos que estudiar acerca de nosotros. 많은 사람이 자신을 몰라요. Mucha gente no sabe quién es uno. 여러분 세상에서 제일 잘 아는 사람이 누굽니까? ¿Quién es la mejor persona que ustedes conocen en este mundo? 남편입니까? ¿Esposo? 아내입니까? ¿Esposa? 친구입니까? ¿Amigos? 부모입니까? ¿Padres? 여러분 생각에 여러분 자신을 제일 잘 알 것 같죠? Uno piensa que uno se conoce más a uno mismo, ¿o no? 여러분 항상 여러분 자신이 살고 있으니까 Porque uno vive dentro de uno. 여러분에 대해서 알고 있습니까? ¿Ustedes de verdad se conocen quiénes son ustedes? 잘 알 것 같죠? Uno piensa que sí. 당신은 누구십니까? Si yo le digo, ¿quién es usted? 물어보면 대답할 겁니다. Uno respondería, 저는 누굽니다. yo soy tal, Yo soy Jorito. yo soy Jorgito, Yo soy Samantha. yo soy Samantha, Yo soy Ali. yo soy Ali. 이름은 얘기할 수 있어요. Uno dará el nombre de uno, 나이도 얘기하고 la edad, 고향도 얘기할 수 있습니다. del pueblo donde uno viene. 제가 물어볼게요. Yo le hago una pregunta. ¿Quién tú eres? ¿Quién es usted? ¿Cómo? Luis. Hay otro Luis también. Luis, yo quiero preguntar a usted. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Ah? ¿Tú? Hijo de Dios. 하나님이라 그래요. Yeah. Nombre? Luis. Luis Hernández. También. ¿De dónde viene? DF? 오. 자, 제가 이렇게 질문하면 몇 가지 대답을 하십니다. Cuando yo pregunto esas preguntas, dan esas respuestas, obviamente, de acuerdo a cada uno, obviamente es un poco 자, 이렇게 diferente. 질문할 수 있습니다. Yo puedo hacer de esta manera la pregunta. 여러분 각자에게 제가 질문할 수 있습니다. Yo les puedo hacer la pregunta a cada uno de ustedes. 여러분의 이름을 물을 수 있고 Preguntar el nombre, 여러분이 어디서 태어났는지를 물을 수 있습니다. dónde nacieron, 누가 당신을 낳았습니까? quiénes son sus padres. 여러분 대답할 거예요. Ustedes me darían la respuesta. 아버지는 누구고 Mi papá es tal, 어머니는 누굽니까? mi mamá es tal. 그 전에는 어디에 있었습니까? Y antes de eso, ¿dónde estuvo? 여러분 많은 사람이 어디서 왔냐고 진짜 근본적인 걸 물어볼 때 Cuando a uno le pregunta, ¿de dónde de verdad vino usted? 확실하지가 않아요. La mayoría no sabe responder. 기억이 안 나거든요. Porque no sabe, no tiene memoria quizás. 물론 배운 대로 하면 하나님으로부터 왔습니다. Uno todos dicen conforme a la Biblia, vengo de Dios. 말은 하지만 Muchos dicen así. 기억납니까? ¿Pero recuerdan de verdad que vinieron de Dios? 전혀 기억이 안 나죠. Uno no lo recuerda.
하늘나라에 있었던 겁니까? ¿Estuvieron en el cielo y después vinieron aquí al mundo? 그것도 아닙니다. Tampoco es eso. 어디서 진짜 왔냐고 물어보면 Cuando a uno le pregunta de dónde de verdad vino usted, 진짜 내 근본을 얘기할 수 없어요. uno no puede decir de dónde de verdad vino uno. 그렇죠? ¿Sí o no? 그 다음에 또 물어볼 수 있습니다. Y también puedo hacer otra pregunta. 이 세상에 태어나고 싶어서 태어났습니까? ¿Usted nació porque quiso nacer? 루이스, 이 세상에 태어나고 싶어서 태어났어요? ¿Nació porque quiso nacer en este mundo? 그럼 왜 태어났어요? Entonces, ¿por qué nació? 부모님이 만들 때 Los padres obviamente lo hicieron. 이제 부모님이 필요합니다. Obviamente necesitamos de los padres para tener un hijo, ¿no? 왜 루이스를 만들었어요? Les preguntaríamos a los padres, ¿por qué tuvo a Luis? 부모가 이렇게 대답할지 모릅니다. Los padres dirán quizás, 저는 루이스를 원하지 않았어요. yo en realidad no lo quise a Luis al principio, no 나는 딸을 낳고 싶었어요. quería una hija en realidad, 근데 얘가 태어났어요. pero nació el hijo. 그렇게 말할 수 있죠. Los padres pueden hablar así o no. 제가 어렸을 때 왜 Yo cuando era niña 사는지에 대해서 의문이 생겼어요. siempre me cuestioné por qué yo estoy viviendo. 좀 제가 힘들고 어려운 상황이 있었어요. Cuando me pasaba algo dificultoso, problemas, siempre preguntaba. 그래서 엄마를 원망한 적이 있습니다. Por eso muchas veces me quejé contra mi mamá. 엄마, 따질 게 있어요. Le dije, tengo algo para discutirte. ¿Por qué me has tenido? 제가 엄마한테 참 못되게 행동한 겁니다. Obviamente fue una maleducación de mi parte de hablarle así a mi mamá. 엄마 왜 나를 낳았어요? Le dije, ¿por qué me has nacido a mí? 왜 나를 낳아서 이렇게 고생하게 해요? ¿Por qué me tuviste para que yo sufra en este mundo? 그때 우리 엄마가 뭐라는 줄 아십니까? ¿Saben qué fue la respuesta que me dijo mi mamá? 왜 네가 태어나냐? ¿Por qué naciste tú? 나는 너 낳고 싶지 않았어. Yo no te quise tener a ti. 네가 왜 태어났어? ¿Por qué naciste tú? 우리 엄마도 모른다는 Mi 거예요. mamá tampoco sabía por qué. 그렇죠. Y es así. 여러분 낳고 싶어서 낳습니까? Ustedes nacieron porque quisieron nacer. 아들 낳고 싶다고 아들이 Que 태어납니까? porque uno quería hijos, sale hijo siempre. 딸 낳고 싶어서 딸 낳는 것도 아니에요. Tampoco porque uno quiera tener una hija, siempre sale una hija. 제가 아는 어떤 집안은 Tengo una familia que conozco, 딸이 12명입니다. son 12 hijas. 아들 낳으려고 Porque quisieron tener hijo. 아들을 못 낳고 Y como no pudieron tener, continuamente salieron hijas. 딸 12를 낳았어요. Y terminaron teniendo 12 hijas. 어떤 집안은 Hay otra familia 거꾸로입니다. al revés. 딸을 낳고 싶은데 Quisieron tener una hija. 제가 어느 집에 방문을 했었어요. Una vez tuve la oportunidad de visitar esa familia. 그 우리 형제님의 집안을 제가 어느 날 방문을 했었어요. Era la casa de uno de los hermanos de la iglesia. 어머니는 다른 도시에 살고 있다가 Su mamá vivía en otra ciudad 마치 방문을 하셨어요. y estuvo de visita en esa casa. 그래서 제가 어머니에게 인사를 드리고 이야기를 했습니다. Yo saludé a la mamá y estuve hablando con ella. 아이고 힘드시죠? 그랬어요. Y le digo, no, es difícil, ¿no? La vida. 그때 어머니가 이런 얘기를 해요. Y la mamá me dijo, 나는 세상에서 제일 불행한 사람 같아요. yo creo que soy la persona más infeliz de este mundo. 왜 그러세요? ¿Por qué? Le digo. 사실 우리 집안에는 여자가 귀해요. Porque en mi casa las mujeres son muy valiosas, muy importantes. 자기도 다 오빠들하고 남동생만 있었다는 거예요. Ella también, en su familia, ella solamente tuvo hermanos varones, pero no 어느 hermanas. 날 결혼을 했습니다. Un día se casó 나는 딸을 낳아야지. y dijo, yo ahora voy a tener una hija. 요즘은 그렇지 않지만 Hoy en día no es tan así, 옛날에 한국 사람들은 아들을 더 pero en 좋아했어요. la época de antes los coreanos les gustaban solamente hijos, más que hijas. 여기는 어떻습니까? No sé aquí cómo es la tradición. 여기도 좀 옛날에 그랬죠? En la época de antes también era un poco de eso, ¿no? 지금은 딸을 더 좋아하는지 모릅니다. No sé si ahora quizás le guste más hijas que hijos, 근데 그 할머니는 pero bueno, la mamá de ese hermano 딸을 낳고 싶었습니다. quería tener una hija. 결혼해서 임신을 했습니다. Se casó y quedó embarazada 딸이 나와야 될 텐데 y dijo, tengo que tener una hija. 애를 낳았습니다. Tuvo el bebé, 아들이 태어났어요. salió un hijo. 마음이 좀 실망이 됐어요. Se sintió un poco mal y se decepcionó un poco. 그러나 가족들은 좋아했습니다. Pero toda la familia estaba muy contenta. 아들 잘 낳았다고. Porque dijeron, tuvimos un hijo. 그래, 다시 한번 또 낳으면 되지. Pero dijo, no importa, voy a tener otro más. 두 번째 애를 가졌습니다. Segundo embarazo. 뭐가 태어났을까요? ¿Qué nació? 또 아들이 나왔습니다. Otro hijo salió. 슬펐습니다. Muy triste estaba. 그러나 가족들은 말합니다. Pero la familia dice, 아들 둘은 있어야 돼. mínimo tiene que haber 2 hijos en la familia. 잘했어. Está bien, le dijo. 그래서 이제 할머니가 또 Entonces otra vez 아이를 가졌어요. 셋째. tuvo al tercero. 역시 아들이었습니다. Otra vez hijo salió. 걱정이 됐습니다. Ya se empezó a preocupar. 그래도
결국 딸을 낳아야지. Pero dijo, sí o sí voy a tener una hija. 네 번째 아이를 가졌습니다. Quedó embarazada por cuarta vez. 이번에는 뭐가 나왔을까요? ¿Qué creen que tuvo 그 después? 할머니는 딸을 낳고 싶었습니다. Ella quería tener una hija. 그럼 뭐가 나왔을까요? ¿Pero qué salió? 또 아들이 나왔죠. Otro hijo. 이제 아들만 넷입니다. 4 hijos. 끔찍했습니다. Para ella era algo terrible eso. 그럼 할머니는 이런 생각을 했습니다. Y ella pensó, 그래서 내가 딸을 꼭 낳아야지. sí o sí no importa lo que pase, voy a tener una hija. 확률적으로 5번 도전하면 Entonces dijo, bueno, si tengo uno más, quizás saldrá una hija. 나오지 않을까. Entonces tuvo esa esperanza. 그 다음에 뭐가 나왔을 것 같아요? ¿Qué creen que salió en el quinto? 여러분 제 말을 들어보니까 아들이 나올 것 같죠? Ustedes escuchan lo que digo y parece que va a ser hijo otra vez, ¿no? 쌍둥이를 낳았습니다. Tuvo mellizos. 아들 Y eran hijos. 6명. Por eso fueron 6 hijos. 그 다음에 무서워서 그만 낳았습니다. Después ya tuvo miedo, por eso no tuvo más. 여러분 제가 말을 하는 이유가 뭔지 아십니까? ¿Saben por qué yo le estoy diciendo estas cosas? 부모가 자식을 만드는 게 아니에요. Los padres no son los que forman al bebé. 부모가 자식을 만든다면 Si los padres son los que forman al bebé, el sexo y todo, 어떻게 만들까요? ¿cómo lo harían? 자기 하고 싶은 데 만들 거 아니에요. Uno formaría al bebé a la manera que uno quiere, ¿o no? 이라고 말합니다. Habla el esposo con la esposa. 이번에 딸을 만듭시다. Hagamos una hija esta vez. 키는 170cm로 Que tenga una estatura de 1,70 머리는 갈색으로 y que tenga el cabello castaño, 눈은 약간 초록색으로 ojos verdes 코는 이렇게 높고 y que tenga la mano también 입술은 Grande. 반짝반짝하는 앵두같이 y que tenga los labios así rojos como cereza 몸은 날씬하게 y que tenga una buena figura 아무리 많이 먹어도 살 안 찌는 체질로 y que aunque coma mucho, mucho, nunca engorde. 탁 나누면 Y si los padres hacen ese plan de tener una hija así, 얼마나 좋겠어요. sería bueno, obviamente, si tienen una hija así o no. 그렇게 됩니까? Pero eso es posible que ocurra o no. 안 되잖아요. No. 그러니까 우리가 낳은 게 아니에요. Por eso no son los padres los que tienen a los bebés. 우리는 어떤 법칙에서 낳기는 했지만 Conforme a una ley, obviamente, una pareja se tiende a, obviamente, nacer un bebé. 우리를 이 세상에 태어나게 하고 Pero el habernos hecho nacer este mundo 만들어주는 분은 따로 있는 거예요. y el que nos forma a nosotros en el vientre de nuestra madre es alguien, otra persona que no son los padres. 그분이 하나님이라고 성경은 Y 말하지만 la Biblia dice que es Dios quien nos ha formado. 우리 그걸 어떻게 합니까? ¿Cómo podemos saber que es Dios de verdad? 확실한 것은 Algo seguro 우리가 만드는 것이 아닙니다. es que nosotros no formamos a los 우리가 bebés. 태어나고 싶어 태어난 것도 아닙니다. No nacemos porque queremos nacer. 그 다음에 또 질문을 하고 싶어요. Otra pregunta que quiero hacerles. 태어났으니까 살기는 합니다. Uno nació, tiene que vivir ahora. 그럼 어느 날 죽죠. Un día mueren. 죽고 싶어서 죽습니까? ¿Mueren porque quieren morir? 아무도 죽고 싶은 사람은 없어요. No hay nadie que quiera morir. 그러나 죽음이 찾아옵니다. Pero la muerte le llega a todos. 뉴스를 보세요. Vean las noticias. 매일 죽었다는 뉴스가 나옵니다. Diariamente alguien muere. 총에 맞아 죽고 Que quizás lo han asaltado, le dispararon 교통사고로도 죽습니다. por accidentes. 제가 지난주 화요일 날 돌아올 때 El martes pasado, cuando yo volvía para Orizaba, de DF, 제가 3시간이 차가 막혔습니다. 3 horas estuve parado ahí en la carretera porque hubo tráfico, 큰 교통사고가 났어요. porque hubo un gran accidente adelante. 25대가 차가 충돌했습니다. 25 coches dijeron que tuvieron el choque. 뉴스에도 나왔어요. Salió en las noticias. 그 중에 아마 몇 사람 죽었을 겁니다. Quizás algunos de ellos murieron. 여러분 그 사고 나고 싶어서 났습니까? ¿Ellos tuvieron el accidente porque quisieron tener el accidente? 불과 사고 나기 1초 전에도 몰랐어요. Hasta un segundo antes del accidente no sabían que ellos iban a estar dentro de ese accidente. 우리는 1초 후일도 모르고 Nosotros no sabemos qué va a pasar al siguiente segundo, 하루 후의 일도 모릅니다. ni menos qué va a pasar al siguiente día, 한 달 후에는 더 모릅니다. menos lo que va a pasar al siguiente mes. 여러분 죽기 전에 죽는 거 알고 죽는 사람은 없어요. No hay ni una persona que muere sabiendo que va a morir. 여러분도 갑자기 죽음이 찾아올 수 A 있습니다. ustedes también la muerte les puede llegar en cualquier momento. 오늘이 마지막일 수도 있고 Quizás hoy sea el último día, 이번 주가 여러분의 마지막 주간일 수도 o 있어요. quizás esta semana sea la última semana. 결국 죽는다는 것은 이 세상을 떠난다는 거예요. El morir es partir de este mundo. 어디로 갑니까? ¿Hacia dónde van a ir? 어디로 가요? Después de morir, ¿hacia dónde van? 100% 확실합니까? ¿Están seguros al 100% a dónde van a ir? 어디로 갈지 확실히 알 수 있습니까? ¿Ustedes de verdad pueden saber al 100% a dónde van a ir?
많은 사람이 단지 희망합니다. Mucha gente solamente tiene una esperanza 천국 가고 싶고 de ir al cielo, 좋은 데 가고 싶어요. de ir a un buen lugar. 그러나 확실합니까? Pero ¿están seguros de verdad que van a ir a ese lugar? 무엇으로 보장합니까? ¿Qué pruebas ustedes me muestran de que van a ese lugar? 여러분 죽고 싶어서 죽는 게 아닙니다. Ustedes no mueren porque quieran morir. 여러분이 누구인지를 알고 있지 못해요, 여러분은. Ustedes no saben de verdad quiénes son ustedes. 모른 채 그냥 사는 거예요. Uno sin saber vive esta vida. 남들이 사니까 나도 살고. Porque el otro vive, yo vivo. 남들이 학교 가니까 나도 학교 가고. El otro va a la escuela, voy a la escuela yo también. 남들이 일하니까 나도 일하고. Los demás trabajan, también trabajo yo. 그렇게 나도 모른 채 끌려다니고 있었어요. Así uno vive en este mundo. 이제 정신을 바짝 차리고 Pero uno ahora tiene que despertarse 내가 누구인지를 알아야 됩니다. y ver quién es uno. 예를 들어봅시다. Les doy un ejemplo. 태어나서 Uno nace, 고생하면서 살다가 sufre en esta vida. 학교 다니다가 Va a la escuela, 닦고 먹고 come tacos, 가끔 고기도 먹고 de vez en cuando también carne, 살도 찌고 engorda, 병도 걸리고 se enferma, 고생하다가 sufre 죽었습니다. y se muere. 무슨 가치가 있어요? ¿Qué valor tiene esa vida? 많은 사람이 Mucha gente 그렇게 살다가 끝납니다. vive así y muere así, 짐승같이 삽니다. como un animal. 짐승보다 뭐가 얼마나 낫습니까? O sea, una vida así, uno cómo puede decir que es mejor que la de un animal. 여러분 멕시코에는 길가에 개가 많더라고요. Aquí en México vi que en las calles hay muchos perros. 여러분 개들이 불행해 보입니까? 행복해 보입니까? ¿Ustedes ven a los perros como infelices o felices? 얼마 전까지 제가 살던 집에도 개가 한 마리 있었어요. Hasta hace un tiempo atrás había un perro que vivía en la casa donde yo estoy. 그 집에 제일 행복한 사람은 그 개입니다. O sea, el ser más feliz de esa casa era ese perro. 안 그럽니까? ¿No lo creen así? 그 주인집은 아침부터 열심히 일해야 돼요. El dueño, todas las personas que viven en esa casa, de la mañana tienen que levantarse temprano para trabajar. 비 오면 비 새는 거 걱정하고 Si llueve, tiene que estar cuidando la casa para que no gotee. 바람 부는 날은 지붕 날아갈까 봐 걱정하고 Y cuando hay mucho viento, también cuidar la casa para que no se le vuele el techo a uno. 전화 요금 나오면 걱정합니다. Si sale la cuenta del teléfono, se preocupa. 먹을 거 걱정하고 Se preocupa de qué comer. 그 집의 개는 걱정 안 합니다. El perro de la casa no se preocupa. 늘 즐거워요. Siempre está contento. 꼬리치고 다니고 Siempre mueve la cola. 자고 싶으면 아무 데서나 Y 자고 cuando quiere dormir, duerme en cualquier lado. 학교 갈 걱정도 없고 No se preocupa de ir a la escuela. 방학도 없고 No tiene vacaciones por eso. 늘 방학입니다. Todos los días de su vida son vacaciones. 누가 행복해요? ¿Quién es más feliz? 개가 더 행복해요. El perro. 여러분이 개보다 얼마나 낫습니까? ¿Ustedes qué tan mejores son a comparación de los perros? 사람으로 태어나서 나은 게 뭐 있어요? O sea, ¿qué es mejor que tienen ustedes a comparación de los perros? 여러분 우리가 이 땅에 한번 살다가 죽고 끝난다면 개보다도 못한 거예요. Si nuestra vida se trata de vivir en este mundo sufriendo y morir de esa manera, seríamos peores que los animales y los perros. 여러분 우리 자신이 왜 살고 있는지 De por qué vivimos nosotros en este mundo. 우리가 얼마나 중요한 존재인지를 De qué tan valor tenemos, o sea, el valor que tienen nuestras vidas. 여러분 발견하지 못한다면 Si ustedes no descubren ese valor, 가장 불행한 삶을 살 겁니다. van a vivir la vida más infeliz del mundo. 참 안타까운 사실은 Algo lamentable. 제가 많은 사람을 만나서 대화를 해보면 Cuando yo me encuentro con muchas personas y hablo, 정말 이 사실을 발견하지 못했어요. mucha gente no ha descubierto acerca de esta verdad. 자, 이번에 이 문제에 대해서 답을 얻어야 됩니다. Acerca de estos puntos tenemos que encontrar las respuestas en la Biblia. 나를 알려면은 Para uno conocer a uno mismo, 사실은 나를 이 땅에 태어나게 하시고 tenemos que saber quién es el que me ha formado y me ha criado en este mundo. 내 뜻과 상관없이 나를 데려간다는 그 하나님이 누구인지를 알아야 됩니다. Uno tiene que saber quién es ese Dios que nos ha hecho nacer en este mundo y el que también nos va a llevar de este mundo. 정말 그분이 살아계신 분일까? Si de verdad ese Dios vive. 그분이 정말 지금도 살아계실까? Si hoy en día de verdad vive ese Dios. 그분이 정말 내 운명을 좌우하는 분일까? Si Él es el que controla mi destino. 그분이 앞으로도 여러분의 운명을 좌우할 것인가? Y si Él en el futuro también va a seguir controlando nuestras 정말 vidas. 그분이 살아계시다는 증거가 있는가? Si hay pruebas de verdad de que Él vive, 그걸 확인해 봐요. uno tiene que saber eso. 그저 습관적으로 어렸을 때 교회 다니면서 믿는다고 말했지만 Mucha gente dice que de niño fue a la iglesia, por eso dice creer en Dios.
마음속엔 믿지 못하는 사람이 너무나 많습니다. Pero hay mucha gente que con el corazón no cree. 그 삶을 보면 믿지 못하는 거예요. Uno puede ver la vida como vive esa persona y uno ve que no cree en Dios. 저는 많은 가식적인 기독교인들을 많이 봅니다. Yo vi a muchas personas cristianos entre comillas que son falsos. 입으로는 하나님을 주님이라고 부르고 Con labios dicen Señor a Dios 하나님 믿는다고 말해요. y dicen creer en Dios. 그러나 그 삶을 들여다보면 Pero cuando uno ve la vida de esas personas, 하나님을 믿지 않습니다. no creen en Dios. 예수님도 그렇게 말했어요. Jesús también dijo, 저희가 입술로는 하나님을 시인하나 ellos con labios me honran, 행위로는 부인하는 자라고 했어요. pero me niegan con sus obras. 그런 사람을 히포크리타스라고 합니다. Se los llama hipócritas por eso. 바리새인 같은 사람이고 Como los fariseos. 하나님 보기 어떻게 생긴 사람인지 아세요? ¿Cómo son esas personas ante Dios? 회칠한 무덤이라고 했습니다. Como tumba, dice. Sepulcros, muertos. 속에는 시체가 썩고 있는데 Por dentro está el cadáver pudriéndose, 겉에는 뚜껑을 덮어놓고 pero por fuera uno le pone una tapa 회를 칠해놨습니다. y lo pinta y lo decora. 그것이 바로 가식적인 종교인의 모습입니다. Esa es la imagen de todos los religiosos hipócritas hoy en día. 여러분 정말 여러분 자신이 누군지를 모르고 Si ustedes de verdad no saben quiénes son ustedes, 하나님 누군지를 정말 모른 채 여러분 신앙생활 한다면 si uno dice creer en Dios sin saber de verdad quién es ese Dios, 하나님 앞에서 ante Dios, 그런 사람이 될 수 있습니다. ustedes pueden ser una de esas personas. 그 모든 답을 줄 수 있는 곳이 성경입니다. La Biblia es el único libro que nos puede dar las respuestas a todas estas preguntas. 이 답은 인간의 지혜에서 나올 수가 없습니다. Estas respuestas no pueden salir del pensamiento humano. 우리가 갖고 있는 문제에 대한 답은 아무도 줄 수 없습니다. Todos los problemas que tenemos en la vida, las respuestas nadie las puede dar. 정말 성경이 하나님의 말씀이라면 Si de verdad la Biblia es la palabra de Dios, 성경 안에 답이 있습니다. la Biblia debe tener esa respuesta. 먼저 우리가 확인해 봐야 됩니다. Primero tenemos que ver si realmente es así. 정말 이게 하나님의 말씀입니까? ¿De verdad esto es palabra de Dios? 혹시 사람이 지은 거 아닐까요? ¿No cree que quizás lo ha escrito un hombre? 여러분 세상엔 두 종류의 사람이 있습니다. En el mundo hay dos tipos de personas. 이 성경을 하나님의 말씀이라고 믿는 사람도 Gente que 있지만 cree que la Biblia es palabra de Dios, 믿지 않는 사람이 있습니다. pero gente que no cree en eso. 믿지 않는 사람이 훨씬 많습니다. Hay más gente que no cree en eso en realidad. 교회 다니는 사람들도 마찬가지입니다. Aún de las personas que van a las iglesias. 믿는 것처럼 말하지만 Con labios dicen creer, 그의 마음과 행동은 pero en su corazón y en sus obras, 성경을 진리로 믿지 않습니다. ellos no creen la Biblia como la verdadera palabra de Dios. 성경을 진리라고 믿는다면 Si uno cree que de verdad la Biblia es palabra de Dios, 성경대로 살 것입니다. uno debe vivir conforme a la 그러나 Biblia. 성경대로 살지 않아요. Pero la mayoría no vive conforme a la palabra. 여러분 성경대로 삽니까? ¿Ustedes de verdad viven conforme a la palabra de Dios? 성경을 진리라고 말을 하면서 Uno dice la Biblia es verdad, 성경대로 안 살아요. pero uno no vive conforme a esa verdad. 그건 거짓말입니다. Entonces es mentira decir que uno cree en esta verdad. 내 부인이라고 말하면서 Yo digo, es mi esposa, 부인하고 밥도 안 먹고 pero no como con mi esposa, 잠도 안 자고 no duermo con mi esposa, 대화도 안 합니다. ni hablo. 부인입니까? ¿Eso es de verdad ser mi esposa? 아닙니다. No. 여러분은 어떻습니까? ¿Qué ocurre en la vida de ustedes? 여러분 이 모든 문제에 대해서 Acerca de todos estos problemas, 깊이 생각해 봐야 됩니다. hay que cuestionarlo bien. Pensemos así como estos polluelos, estos pollitos. 병아리들이 뭐 하는 것 같아요? ¿Qué creen que están haciendo estos pollitos aquí? 서로 대화하는 겁니다. Están hablando entre sí. 넌 누구냐? ¿Quién eres tú? 어디로 가니? ¿Hacia dónde vas? 왜 살고 있니? ¿Por qué vives? 서로 물어본다고 합시다. Supongamos que se preguntan eso entre sí. 답이 있을까요? 없을까요? ¿Habrá una respuesta? 이들끼리 대화해봤자 아무 답이 안 나옵니다. Aunque hablan entre ellos no encuentran la respuesta. 여러분 강아지들끼리 서로 대화합니다. Entre perros hablan. 우리 주인이 왜 나를 기르고 있을까? Dice, no sé por qué mi dueño me está criando en su casa. 서로 대화해보면 알 수 있을까요? Hablando acerca de esas cosas entre ellos, entre los dos perros, ¿creen que pueden encontrar la respuesta? 모릅니다. No. 그것은 주인에게 물어봐야 돼요. Hay que preguntárselo al dueño por eso. 여러분 병아리가 왜 살고 있는지는 주인이 정합니다. De por qué vive el pollito este o el polluelo, lo sabe el dueño. 어느 날 시장에 가서 병아리 2마리를 사왔어요. En el mercado compró estos dos polluelos en el mercado. 왜 사왔을까요? ¿Por qué compró eso el dueño? 사람마다 달라요. Cada persona tendrá su objetivo diferente. 어떤 사람은 잘 길러가지고 Algunos para criarlos bien 알을 낳아서 알을 먹는 게 목적일 수도 y 있습니다. luego para que crezcan y que pongan huevos y uno comer de esos huevos. 그러면 아마 그 닭은 좀 오래 살 거예요. Quizás ese pollo, esa gallina quizás viva un poco más entonces. 그럼 어떤 주인은 Pero otro dueño
사와가지고 lo compra 조금 크면 y lo hace crecer un poco más 통닭 해 먹으려고. y después lo come, lo mata. 그럼 빨리 죽을 거예요. Y entonces más rápido va a morir esa gallina. 어떤 닭은 Hay otras gallinas, 어떤 병아리는 사오자마자 otros polluelos que uno lo compra 그지 고양이한테 줄지도 y 모릅니다. quizás se lo dan como comida al gato de la casa. 얘들이 알 수 있어요, 없어요? ¿Ellos saben por qué lo compraron, o sea, el dueño a ellos mismos? 모릅니다. Ellos mismos no lo saben. 누구에게 물어봐야 ¿A 됩니까? quién se lo tienen que preguntar? 주인에게 물어봐야 됩니다. Al dueño. 우리는 누구에게 물어봐야 우리 인생의 문제의 답을 얻을 수 있을까요? ¿A quién tenemos que preguntar nosotros para encontrar las respuestas a todos esos problemas de la vida? 바로 우리를 만드신 분입니다. A quien nos ha creado a nosotros. 그분은 답을 주실 거예요. Él sí puede darnos todas esas 하나님 respuestas. 어떻게 답을 줄까요? ¿Cómo Dios nos dará esas respuestas? 우리가 잠잘 때 얘기할까요? ¿Creen que cuando estamos durmiendo nos hablará? 내가 하나님이다. Y grita y dice, soy Dios. 날 믿어라. Cree en mí. 그렇게 말할까요? ¿Creen que así cuando estamos durmiendo nos hablará Dios? 아닙니다. No. 하나님 어떻게 우리에게 자기를 나타내실까요? ¿Cómo Dios se manifiesta en nosotros? 자, 우리 성경을 찾아봅시다. Vamos a buscar el libro de Isaías. 여러분 성경 있으면 성경을 직접 찾으셔도 되고 Si tienen la Biblia, ustedes lo pueden estar buscando con su Biblia. 제가 좀 빨리 나가니까 직접 스크린을 보시면 됩니다. Pero bueno, como voy a ir un poco más rápido, por eso pueden mirarlo en la pantalla también. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. 여기는 하나님의 말씀을 자세히 읽어보라고 했어요. Aquí dice, inquirid en el libro de Jehová. 제일 중요한 것이 하나님의 말씀을 공부하는 것입니다. Primero, lo más importante es aprender y leer la palabra de Dios. 저는 멕시코에 성경을 가리키러 왔어요. Yo vine aquí a México a enseñar la palabra de Dios. 제가 어떤 큰 교회당을 만드는 것도 목적이 아니고 Mi objetivo no es edificar una gran iglesia, 많은 사람이 저를 쫓게 하려는 목적이 ni 아닙니다. tampoco a que la gente me siga a mí. 성경을 가리키러 왔어요. Solamente vine a enseñar la palabra de 왜냐하면 Dios. 많은 사람들이 성경을 모릅니다. Porque hoy en día mucha gente no conoce la palabra de 교회는 Dios. 그렇게 오래 다니는데 Aunque haya ido a la iglesia por varios años, 성경을 몰라요. no conocen la Biblia. 아까 말한 대로 기타를 치면 몇 년만 쳐도 잘 치는데 Como hablamos de la guitarra, si uno aprende unos años, ya sabe aprender y tocarlo. 성경 5년 10년을 다녀도 교회는 5년 10년을 다녀도 Uno a la iglesia con esta Biblia va 5 o 10 años, 성경을 한 번도 읽어보지도 못했고 pero uno nunca leyó la Biblia. 성경을 읽어봐도 이해하지도 못합니다. Lee y tampoco entiende. 여러분 어떻습니까? ¿Qué pasa con ustedes? 성경 모르면서 신앙생활 잘할 수 있을까요? 없을까요? ¿Ustedes creen que sin conociendo la palabra de Dios pueden llevar una vida cristiana? 할 수 없습니다. No. 여러분 운전을 할 줄 아세요? Ustedes saben manejar en el coche. 여러분 운전을 잘 하려면 Uno para manejar bien un coche 교통법을 알아야 됩니다. tiene que saber las reglas de tránsito. 그렇죠? ¿Sí o no? 신호등 볼 줄 알아야 됩니다. Ver bien los semáforos 그리고 교차로에서 어떤 차가 먼저 가야 되는지 y saber en qué calles quién va primero y quién va, o sea, dónde uno tiene que ceder y cuándo no. 운전하는 법이 있죠? Hay unas leyes de tránsito. 무조건 페달만 밟고 갈 줄 알면 운전할 수 있을까요? Una persona que solamente apretando el acelerador creen que eso es manejar bien. 어떻게 될까요? ¿Qué va a pasar si sigue apretando el acelerador y sigue largo? 금방 사고 납니다. Va a tener un accidente. 그래서 사실 다른 나라에서는 면허증을 쉽게 안 줍니다. Por eso en muchos países hay lugares que no se le da la licencia de conducir fácilmente a las personas. 미국에서는 이론 시험도 봐야 되고 En Estados Unidos uno tiene que tomar un examen escrito 점수가 70점 이상 나와야 돼요. y tiene que sacarse de 70 hacia arriba de puntos. 그 다음에 또 실기 시험도 Y después tiene que rendir, una vez que pasa el teórico, rinde el práctico 속도를 지키는지 para ver si cumple con la velocidad, 신호를 si 지키는지 cumple con los semáforos 그리고 교통법대로 운전을 하는지 y si sigue conforme a las reglas de tránsito. 심지어 주차하는 순간도 Hasta en el momento de estacionar, 다 체크합니다. todo lo está examinando el que está ahí. 자기 마음대로 운전하면 어떻게 Si 될까요? uno maneja como uno quiere, ¿qué va a pasar? 그 자리에서 불합격입니다. En ese lugar, ahí, en ese momento, obviamente, ya lo descartan de ahí. 여러분 운전하는 법을 모른 채 운전할 수 없습니다. Uno no puede manejar un coche sin saber las reglas. 성경을 모른 채로 Sin saber esta Biblia, 신앙생활할 수 없습니다. uno no puede llevar una vida cristiana. 목사님만 알면 될까요? ¿Que solamente el pastor debe saber la Biblia? 아닙니다. No.
우리 각자 알고 있어야 돼요. Cada uno de nosotros tenemos que saberlo. 여기는 우리 각자에게 하신 말씀입니다. Esta palabra se lo dijo a cada uno de nosotros. 각자가 대충이 아니라 자세히 읽어보라는 Y 거예요. no dijo leerlo superficialmente. Inquirid, dice aquí. 이 안에 모든 우리의 문제에 대한 답이 있습니다. Porque en la Biblia están todas las respuestas a todos esos problemas. 아까 말씀드린 모든 중요한 문제에 대한 답이 있습니다. Acerca de todos esos problemas que estudiamos, están las respuestas en la Biblia. 이제 이 모든 중요한 문제에 대해서 Acerca de todos estos problemas, 이제 공부를 해보겠습니다. vamos a estudiarlo. 성경 안에 그 답이 있습니다. La Biblia contiene esas respuestas. 여러분, 이 성경은 유일한 책입니다. La Biblia es única. 가장 오래된 책이고 Es el libro más antiguo del mundo. 가장 많은 말로 번역된 책이기도 El 하죠. libro que está traducido en la mayor parte de todos los idiomas del mundo. 성경은 3,500년 전부터 기록되기 시작했고 La Biblia se empezó a escribirse 3.500 años atrás. 지금부터 1900년 전에 성경 기록이 완성됐습니다. 1900 años atrás se terminó de escribir toda la Biblia completa. 이 성경은 지금 현재 전 세계 2,300가지 언어로 번역되어 있습니다. Esta Biblia está traducida en más de 2.300 idiomas. 나라는 약 200여 가지인데 Países hoy en día hay alrededor de 200 países. 글로 쓸 수 있는 언어는 그 10배입니다. Pero sin embargo, las lenguas, los idiomas que existen en el mundo son 10 veces más a la cantidad de países que hay. 글로 쓸 수 있는 언어로는 거의 다 번역됐습니다. En casi todos los idiomas que tienen letra fue traducida esta Biblia. 여러분이 아시는 에스파뇰은 물론이고 El español que ustedes conocen, 영어, el inglés, 심지어 저 인디안 언어인 나와트로도 번역되어 el 있습니다. náhuatl que es también de los indígenas está traducido esta Biblia. 여러분, 이 중남미 라틴 아메리카의 몇 가지 언어로 성경 번역된지 아십니까? ¿Ustedes saben en cuántos idiomas de Latinoamérica está traducida esta Biblia? 몇 가지 언어가 있죠? 여기. ¿Cuántos idiomas hay aquí en Latinoamérica? 학생들 아세요? Aquí los estudiantes, 어? 어떤 사람이 이렇게 생각? algunos dicen, ¿no? 에스파뇰, Español, 포르투게시, portugués, 나와트. náhuatl, 또 뭐 있습니까? ¿qué otro más? 몇 개 더 생각하겠죠? Quizás unos más uno está pensando, ¿no? 여러분 놀라지 마십시오. Pero les pido que no se asusten. 남미에 약 450가지 언어로 번역돼 있어요. Solamente en Latinoamérica la Biblia fue traducida en 450 idiomas. 그렇게 많은 언어가 있어요. Son muchas lenguas que existen en Latinoamérica. 성경에 번역된 것만 해도 그래요. Así está traducida la Biblia. 왜 성경 그렇게 많이 번역했을까요? ¿Por qué fue traducida en tantos idiomas la Biblia? 모든 사람이 각자 언어로 배워야 되기 때문인 거예요. Porque cada persona de este mundo tiene que aprenderlo en su propia lengua. 자기 언어로 En su propia lengua. 하나님의 말씀을 다 읽고 배워야 되기 Uno 때문에 tiene que inquirir el libro de Jehová y tiene que aprenderlo. 이것은 하나님의 계획이었습니다. Ese era el plan de Dios. 지금부터 2000년 전에 예수님 말씀하시기를 2000 años atrás Jesús dijo 이 성경이 온 세상에 전파될 것이다. que este evangelio va a ser predicado por todo el mundo. 그러면 세상 끝이 올 것이다. Entonces vendrá el fin. 근데 지금 그 말씀대로 성경은 전 세계에 전파됐어요. Tal como dice ese versículo, este evangelio está predicado por todo el mundo ahora. 예수님이 그 말씀할 때는 성경이 이스라엘 땅에만 있었습니다. Cuando Jesús habló esas palabras, la Biblia solamente existía en la tierra de Israel. 그리고 신약 성경은 완성도 안 됐어요. Y el Nuevo Testamento no estaba completo tampoco. 근데 그 말씀이 이루어져 있어요. 지금. Pero esa palabra hoy se cumplió. 성경의 어떤 언어로 성경의 어떤 책이 이렇게 많은 언어로 번역되어 있습니까? O sea, ¿qué otros libros tienen tantas traducciones como la Biblia? 동양 사람들이 믿는 불교나 Por ejemplo, el budismo, 이슬람교나 el islam, 어떤 다른 종교도 cualquier otra religión. 불과 몇 가지 언어예요. Solamente ellos están traducidos su libro en algunos idiomas nada más. 성경처럼 2,300가지 언어로 번역된 게 없습니다. Pero no existe ningún otro libro que haya sido traducido en más de 2.300 idiomas. 성경이 얼마나 위대한 책일까요? ¿Qué tan grande es esta Biblia? 미국 대통령이 El presidente de los Estados Unidos, 대통령 선서할 때 cuando hace el juramento de la toma de poder, 성경에 손을 얹고 선서합니다. él pone su mano sobre la Biblia y hace el juramento. 오바마 대통령도 Obama, este presidente, 성경에 손을 얹고 선서를 했습니다. también hizo el juramento de la toma de poder poniendo la mano sobre la Biblia. 미국의 역대 대통령들은 Todos los presidentes de los Estados Unidos 성경 위에 손을 얹고 선서를 합니다. hicieron el juramento de la toma de poder poniendo una de las manos sobre la Biblia. 성경의 위대함을 인정하는 것입니다. Reconocen lo grande de la Biblia, 성경대로 tal como dice la Biblia, 하나님 뜻대로 tal como dice la palabra, la voluntad de 대통령 Dios. 역할을 하겠다는 것을 의미합니다. Ellos cuando hacen ese juramento sobre la Biblia están diciendo que van a vivir conforme a la palabra. 근데 문제는 성경 위에 손을 얹는 게 문제가 아니죠. Pero el problema no es solamente poner la mano sobre la Biblia. 여러분 다 성경을 붙잡고 계신데 Ustedes todos tienen la Biblia en la mano 손을 ahora. 얹어 보세요. Pongan la mano así sobre la Biblia de ustedes.
성경에 있는 내용이 마음속으로 들어옵니까? Poniendo la mano, ¿les entra todo el contenido de la Biblia en el corazón? 아니에요. No. 성경을 마음에 들어가게 하려면 Para que la Biblia entre en el corazón de uno, 성경을 펼쳐야 되고 uno tiene que abrir la Biblia, 읽어야 되고 leerlo 배워야 됩니다. y aprender. 그래야 성경의 내용이 내 것이 됩니다. Para que el contenido de la Biblia sea mía. 많은 사람들이 성경을 갖고는 다닙니다. Mucha gente hoy en día lleva la Biblia, 또 교회 다니면서 배우기도 합니다. va a la iglesia y aprende. 근데 문제가 있어요. Pero hay un problema, 성경을 그대로 믿지 않습니다. que no creen conforme a la Biblia. 여러분 성경에 있는 내용이 다 믿어집니까? ¿Ustedes creen en todas las cosas que dice la Biblia? 자, 믿는 사람도 있고 Hay gente que sí cree, 믿지 않는 사람도 있고 como hay otros que no. 여러 종류의 사람들이 있습니다. Hay varios tipos de personas. 문제는 그거예요. El problema es esa. 성경을 어떻게 믿어야 되냐면 ¿Cómo uno tiene que creer la Biblia? 이렇게 믿으면 안 됩니다. Uno no tiene que creerlo de esta manera. 어떤 거는 믿고 Creer una parte, 어떤 거는 안 믿어요. otra parte no. 교회 다니면 그래요. Cuando uno va a la iglesia, 어떤 거는 믿어요. algunos creen una parte. 입으로는 다 믿는다고 하지만 Por labios todos dicen amén y creo, 마음으로는 다 믿어요. pero con el corazón no lo creen todo. 네, 성경대로 안 사는 걸 보면 그걸 증거하는 것이고 Uno puede ver la vida de esa persona que no vive conforme a la Biblia, eso significa que no cree en lo que dice la Biblia. 그 삶이 성경처럼 바뀌지 않은 것이 그것을 증명합니다. Y que la vida de esa persona no haya cambiado conforme a la Biblia significa que esa persona no cree. 여러분이 올바른 신앙생활을 하기 위해서 Para uno llevar una vida cristiana correcta, 첫 번째 중요한 것은 lo primero, lo más importante, 성경이 정말 하나님의 말씀인지를 확인하는 거예요. es comprobar si realmente lo que dice aquí es verdadero o 이게 no. 정말 진리라고 믿을 수 있어야 돼요. Creer de que esto de verdad es una verdadera palabra de Dios. 제가 많은 사람하고 Yo me 대해봤어요. encuentro con muchas personas. 당신은 성경을 믿습니까? Le digo, ¿usted cree en la Biblia? 어떤 건 믿고 어떤 건 못 믿습니다. Algunos me dicen, algunos sí puedo creer, pero algunas no. 솔직히 다 믿어지지가 않습니다. No puedo creer todo lo que dice la Biblia. 왜 안 믿어집니까? ¿Por qué no? 어떤 사람이 이렇게 생각합니다. Algunos piensan así, 성경은 마치 소설책과 같다. que es como quizás un libro, una leyenda quizás, la Biblia. 전설과 같다. Un mito. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 너무 믿기 어려운 이야기가 있다. Porque hay historias como increíbles de creer. 예를 들어 봅시다. Un ejemplo, 성경에 보면 하나님의 선민의 이야기 나옵니다. la Biblia habla acerca del pueblo de Dios. 누구죠? ¿Quiénes son? 이스라엘입니다. Israel. 이스라엘 민족을 하나님이 선택했다고 성경에 기록되어 있고 La Biblia dice que Dios ha escogido al pueblo de Israel. 그들을 통해서 하나님을 증거하는 선민이라고 말합니다. Y dice que ellos son los testigos de Dios que dan testimonio acerca de Dios. 그들의 모든 역사는 하나님이 살아계신 것을 증명하는 거예요. Toda la historia del pueblo de Israel da testimonio acerca de la existencia de Dios. 구약 성경은 대부분 이스라엘 역사가 기록되어 La mayor 있습니다. parte del Antiguo Testamento habla de la historia de Israel. 근데 도저히 안 믿어지는 이야기가 많다는 Pero hay 거예요. historias que la gente no cree. 그래서 뭐가 안 믿어지냐고. Por eso yo le digo, ¿qué es lo que no cree de la Biblia? 이스라엘 백성이 에집트에 El pueblo de Israel, 종살이를 한 사건이 출애굽기 성경 두 번째 책에 나옵니다. el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, menciona acerca de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. 무려 450년 동안 종살이를 했어요. 450 años estuvieron bajo la esclavitud en Egipto. 처음에 이스라엘 조상 70명이 그 땅에 들어갔었습니다. Al principio había 70 judíos. El pueblo de Israel estaban ahí en Egipto al principio. 400년이 지나니까 Pasaron 400 años 20세 이상 장정만 60만 명이 되었습니다. y solamente, o sea, hombres de 20 años para arriba eran 600.000 hombres que vivían en Egipto. 여자아이 다 하면 200만 명 넘을 겁니다. Incluyendo obviamente mujeres, niños, eran 2 그들이 millones. 종살이를 하면서 Todos estaban bajo la esclavitud. 에집트에서 성도 쌓고 Ahí construyeron ellos templos, los edificios. 많은 고생을 했습니다. Sufrieron mucho ahí. 그런데 하나님이 모세를 보내서 그들을 구출한 것이 성경에 Y 나옵니다. la Biblia menciona que Dios envía a Moisés para rescatar al pueblo de Israel. 근데 하나님이 그들에게 여러 재앙을 내렸거든요. Dios hizo caer muchas plagas sobre Egipto. 결국 그 에집트 왕이 항복을 합니다. El faraón de Egipto obviamente se rindió ya. 그래서 이스라엘 백성을 다 풀어줍니다. Libera por eso a todos los al pueblo de Israel. 그래서 그들이 이제 해방되어서 나옵니다. Ellos por eso ya son liberados y salen de Egipto. 그들은 무기도 없고 No tienen armas ellos. 그들은 갖고 있는 재산이나 양떼를 몰고 나왔습니다. Llevaban las ovejas, la herencia que ellos tenían. 근데 3일 정도 후에 Después de 3 días, 그들이 이제 이스라엘과 에집트 사이에 있는 큰 홍해라는 바다에 이르렀습니다. llegaron a un mar grande que estaba estaba Egipto atrás de ellos y estaba ese mar enfrente de ellos. 그런데 그 에집트 왕이 마음이 바뀌어서 Pero el corazón de Faraón cambió. 그들을 다시 잡으러 온 거예요. 군대를 Por eso 이끌고. los persigue otra vez para atrapar a cada uno de ellos.
근데 성경에 어떤 기적이 일어납니까? Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué milagro ocurrió? Que menciona la Biblia. 하나님이 바다를 쫙 가릅니다. Dios hace dividir el Mar Rojo 그리고 바다가 마른 길이 생겨요. y hay un camino seco. 그래서 이스라엘 백성들이 그 바닷길을 다 El 통과합니다. pueblo de Israel atraviesa ese camino. 그들이 못 오게 불기둥으로 에집트 군대를 막습니다. Obviamente Dios también con una columna de fuego hizo, obviamente, cubrió a los soldados egipcios para que no pasaran hacia ahí. 그러다 나중에 이제 불기둥이 사라지니까 Después obviamente desaparece esa bola de fuego. 에집트 군대가 그 뒤를 따라 들어갑니다. Todos los egipcios van detrás de los judíos sobre el Mar Rojo. 어떤 일이 벌어집니까? ¿Qué ocurrió después? 다시 바다 합쳐지죠. Se vuelve a unir el mar. 그래서 이스라엘 백성은 그 바닷길을 통과해 나가고 El pueblo judío, ellos salieron y obviamente ellos fueron liberados y cruzaron ese mar. 애국 군대는 다 빠져 죽었다는 Pero 거예요. todos los egipcios, los soldados, se ahogaron en el mar. 성경에 나오죠. La Biblia lo dice. 믿어집니까? ¿Ustedes sí creen esa historia? 많은 사람들이 그 사실을 못 믿겠다고 말아요. Mucha gente dice que no cree en eso. 어떻게 바다를 가르냐고. ¿Cómo puede dividir el mar? 어떻게 바다에 마른 길이 생기고. ¿Cómo hay un camino seco en el mar? 그러니까 그 성경을 믿고 싶은데 이해가 안 되거든요. Aunque uno quiere creer, como no lo entiende, no lo cree. 그래서 이렇게 해석을 해요. Por eso muchos lo interpretan de esta manera. 성경을 연구하는 학자들이 이런 이론을 발표했어요. Sacaron una teoría las personas que estudian la Biblia 이스라엘 백성은 바다 깊은 데를 지나간 게 아니다. que dice que el pueblo judío ellos no cruzaron un mar profundo, 저 바닷가에 있는 갈대밭을 지나간 것이죠. sino que ellos cruzaron un mar pero que era muy bajo, digamos el agua no les llegaba muy alto. 그래서 갈대밭은 무릎팍까지만 들어가죠. Y obviamente les llega hasta la rodilla nada más el agua. 그 갈대밭을 지나간 Y 거예요. dice que ellos cruzaron de esa manera ese mar. 맞습니까? ¿Correcto es eso? 어느 주일학교 선생님이 그렇게 얘기를 한 거예요. Una maestra de la escuela de domingos dijo así. 여러분 성경에 기적이 나와 있지만 La Biblia menciona de milagros 우리가 이해할 수 있어요. y podemos entender nosotros, dice la maestra. 이스라엘 백성들은 바닷가에 있는 갈대밭을 지나갔어요. El pueblo judío, ellos cruzaron un mar que no era profundo. 그렇게 하니까 어떤 아이들이 이렇게 말해요. Entonces los niños dijeron, 그러니까 이해가 가네. ahora sí entiendo por eso. 그렇게 큰 바다가 갈라지겠어요. Obviamente, ¿cómo puede haberse dividido ese mar? 그런데 어떤 아이가 이렇게 말했어요. Pero hubo otro niño que dijo así, 그런데 선생님 정말 기적이네요. eso sí es un milagro. 뭐가 기적이냐? Y le dijo, ¿qué es el milagro? 근데 애국 군대는 그 갈대밭에 다 빠져 죽었잖아요. Pero entonces todos los soldados egipcios se ahogaron en ese mar que no era profundo. 그게 더 기적이지 않겠어요? Eso es mayor el milagro, ¿o no? 사람들이 안 믿어지니까 Como la gente no cree, 그런 해석을 하는 거예요. lo interpreta de esa manera. 그 외에도 이해 안 되는 너무 많은 이야기가 있어요. Hay muchas historias en la Biblia que son increíbles. 예를 들면 노아 홍수 사건이 성경에 나옵니다. La Biblia menciona acerca del diluvio en la época de Noé. 성경의 제일 큰 사건이 그 노아의 홍수 사건이에요. Uno de los grandes acontecimientos de la Biblia es acerca del diluvio. 세상을 하루아침에 물로 다 멸했다는 거 아닙니까? Que de un día al otro Dios obviamente juzgó al mundo con agua y lo inundó completamente el mundo. 하늘의 새나 Las aves de los cielos, 곤충이나 los insectos, 땅에 있는 모든 짐승과 todos los animales reptiles, 사람을 물러나고 obviamente los hombres también. 다 죽였다는 거예요. Dios los mató a todos, 한 명도 안 남기고 sin dejar uno. 오직 노아의 방주에 탄 사람들만 살았습니다. Solamente los que estuvieron dentro del arca vivieron. 8명이었죠. 8 hombres. 그리고 그 안에 동물들 한 쌍씩. Y estaban obviamente cada par de cada animal. 앞에서 얘기할 기회를 드릴까요? ¿Quieren que les dé la oportunidad de hablar ustedes? 자, 정말 성경에 있는 그런 기적들을 믿기 어려워하는 사람이 많습니다. Hay mucha gente que no cree acerca de esos milagros que menciona la Biblia. 정말 그런 것들 때문에 오히려 성경을 못 믿겠다는 사람이 Y 많아요. por medio de esas historias que uno no cree, por eso la gente dice, no puedo creer la Biblia lo que dice. 여러분 그런 문제에 대해서 우리 마음에 확실한 어떤 확신을 얻을 수 있는 증거가 필요합니다. Uno necesita pruebas para poder creer en lo que dice la Biblia. 오늘 왜 많은 사람들이 교회를 오래 다녀도 변화되지 않고 ¿Por qué hoy en día mucha gente, aunque vaya a la iglesia por varios años, no cambia 성경을 믿지 y 못하느냐면 no cree en Dios? 성경에 대한 증거를 보지 못했기 때문에. Porque no ha visto las pruebas que dice la Biblia. 저는 이번 집회를 통해서 A través de este seminario, 이제 증거를 좀 제시하려고 합니다. yo quiero mostrarles las pruebas. 여러분이 믿지 못했던 사실들을 Cosas que quizá ustedes antes no creían. 하나하나 확인해 보겠습니다. Uno por uno lo vamos a ver. 자, 먼저 Primero, 자 처음에 얘기했던 그
바다를 가르신 사건에 대해서 acerca de cuando Dios dividió el Mar Rojo. 그 바다 가를 때 여러분이 만약에 직접 그 자리에 있었다면 어땠을까요? ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran estado directamente en ese lugar cuando se dividió ese mar? 어땠을까요? ¿Cómo se hubieran sentido? 너무나 놀라운 사건이었겠죠? Era algo asombroso de verlo, ¿o no? 여러분 베라크루스 바다 가봤나요? Ustedes fueron a Veracruz, 근데 앞에 있는 바다가 갑자기 갈라졌다면 pero supongamos que de repente estaban ahí en Veracruz en la playa y se divide esa playa ahí. 그 다음에 그 안에 넓은 길이 Y 생겼다면 de repente ven un camino seco ahí. 너무 놀라웠지 않았겠어요? ¿No sería un milagro ver eso? 여러분 그냥 동화처럼 생각하면 별로 실감이 안 나요. Si uno lo piensa como un cuento, una historia así, como algo, un mito, leyenda, uno no lo cree. 우리 한번 그 장면을 한번 생각해 봅시다. Pensemos acerca de esa historia, ese acontecimiento. 오래전에 영화가 나왔었죠. Hace años atrás salió una película acerca de eso. 10개라는 영화가 나왔었습니다. Una película que se llama Los 10 Mandamientos. 제가 그 영화를 잠깐 그 장면을 보여드리겠습니다. Les voy a mostrar esa parte pequeña acerca cuando se divide ese mar. 자, 그 장면 한번 보십시오. Vamos a ver esa parte de la película. 두려워 말라. 움직이지 말고 하느님께서 우리를 어떻게 구원하시는가 지켜보라. Aquí Moisés dice, ¿no? Que vean ahora el poder de Dios. 하느님의 힘이시다. Aquí están ahí poniendo como digamos una barrera para que no pasen, ¿no? Los egipcios puso esta bola de fuego ahí. 안 됩니다. 신의 물길을 통과할 수는 없습니다. 만유에 군림하시는 하느님께서 우리를 위해 싸우셨다. 그분의 전지전능하신 이 힘을 보라. Que se vean ahora el gran poder de Dios poderoso. 사람들을 저 바다 한가운데로 이끌어. Y ahora guía el pueblo hacia ese mar para que 불길은 우리를 crucen. 막고 있습니다. 여기서 후퇴해야 합니다. 인간이 신에 대해 싸울 수는 없습니다. 지옥스럽게 사는 이 신과 싸우다 죽는 Aquí 게 dice, 낫다. tenemos que atacarlos. 전쟁에 들어갑니다. 거기 사그라듭니다. 주명나팔 부르라. Que suene la trompeta para atacar. 하느님의 힘을 거역하려 드는가? 불 일으키사 바다를 다시 메우시리. 바다가 원수를 뒤덮어서 Que ahora Dios
누가 당신과 같으오리까? alabando a 끝이 Dios diciendo que 없으신 es el 분이시오. único. 당신은 우리 주 하느님이시오. Dice, tú eres nuestro Señor. 어떻습니까? ¿Qué les pareció? 놀라운 광경이죠? Obviamente es asombroso ver eso, ¿no? 저 영화를 아마 영화관에서 보신 분이 있다면 아마 좀 실감이 났을 Sé que 것입니다. algunos que quizás lo vieron en los cines, obviamente se vio más impactante, ¿no? Esa 그걸 imagen. 직접 봤다면 Pero si uno lo hubiera visto personalmente, directamente en ese lugar, 정말 놀라운 장면이었을 것입니다. hubiera sido algo que uno nunca lo hubiera olvidado. 근데 이것을 보고 많은 사람들이 의심합니다. Mucha gente ve esto y duda. 어떻게 저런 일이 있을 수 있을까? ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? 마치 지어낸 신화처럼 Parece como una leyenda, 전설처럼 생각합니다. un mito. 여러분 아셔야 될 거 있습니다. Hay algo que ustedes tienen que saber. 성경에는 지어낸 이야기가 없습니다. La Biblia no contiene mitos y leyendas y cosas inventadas. 성경을 진리라고 말하죠. La Biblia lo llamamos verdad. 진리란 말은 참이란 말입니다. O sea, la Biblia es verdadero, 사실이란 말이고 que es verdadero. 사실은 반드시 증거가 있어요. Todo lo verdadero tiene que haber pruebas. 예를 들면 지구의 모양이 둥글죠. Por ejemplo, la forma de la Tierra es redonda. 진리입니까? ¿Eso es verdad o no? 진리입니다. Sí. 오랫동안 많은 사람이 지구가 둥근 걸 모르고 살았습니다. Años atrás la gente no sabía que la Tierra era redonda. 그래서 옛날 사람들은 사각형 혹은 삼각형이라고 생각하기도 Las personas por 했고 eso pensaban que eran cuadrada o triangular 어떤 quizás. 사람은 쟁반처럼 평평하다고 생각했어요. Algunos pensaron que era plana, así como un plato. 그러나 누구나 지금은 공처럼 둥글다는 걸 압니다. Hoy en día todos saben que es redonda como una pelota. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 우리 눈에 보이지 않아요. Nosotros la Tierra no lo vemos ahora con los ojos. 그러나 우주 바깥에 나가면 지구를 볼 수 있고 Cuando uno va hacia el espacio uno puede ver la Tierra. 많은 증거가 있습니다. Y hay muchas pruebas de eso. 그렇죠? ¿Sí o no? 증거가 있으니까 우리가 믿는 거예요. Porque hay pruebas, por eso creemos. 놀라운 것은 하나님이 벌써 3,500년 전에 지구를 둥글게 만들었다고 기록해 Y 놓으셨어요. asombrosamente en la Biblia 3500 años atrás Dios ha escrito que la Tierra era redonda. 지구가 둥글다는 걸 인간이 한 지는 몇백 년도 안 됐습니다. Hace nomás cientos y algo de años que el hombre supo que la Tierra era redonda. 눈으로 직접 지구가 둥글다는 걸 확인한 건 50년도 안 됐어요. 50 años atrás el primer hombre supo que la Tierra era redonda. 1960년대 말에 비로소 인간이 우주선을 만들어서 올라갑니다. En 1960 el primer astronauta llega al espacio. 그러나 성경은 지금부터 3,500년 전에 Pero la Biblia 3500 años atrás 이 욥기서와 en el libro de Job, 또 2,600년 전에 기록된 이사야 40장에 en el libro de Isaías 40 que fue escrito 2600 años atrás. 하나님 지구를 둥글게 만드셨고 Ahí dice que Dios creó la tierra en forma redonda 우주에 매달아 놨다고 y 기록하셨어요. que lo dejó colgado sobre el espacio, sobre la nada. 자, 지구를 하늘에 매달아 놓고 La tierra está colgada sobre el espacio 지구를 돌리고 계신 분이 하나님입니다. y Dios está rotando esa tierra. 자, 그분이 바다 못 가르시겠어요? ¿Ese Dios no puede dividir un mar? 간단한 일입니다. Para Él es muy simple hacerlo. 그러나 문제는 우리는 그것이 안 믿어지는 Pero 거예요. el problema es que nosotros se nos hace difícil creer en eso. 우리 생각에 힘들어 보이는 일입니다. Para nuestro pensamiento es difícil creer eso. 그래서 하나님 우리에게 Por eso Dios 증거를 보여주셔요. nos muestra pruebas de eso. 사람들이 억지로 믿으려고 하는데 Mucha gente quiere creer a fuerza porque todos dicen que creen. 억지로 믿으려면 절대 안 믿어집니다. Pero si uno cree a fuerza no lo va a poder creer. 여러분 의심스러운 사람을 억지로 믿을 수 있습니까? Una persona que tiene dudas, uno porque se esfuerza en creer, ¿puede creer? 그 사람이 어떤 사람인지를 알고 증거를 봐야 되는 거예요. Uno tiene que ver las pruebas para saber si es verdad o no. 하나님도 그런 분입니다. Dios también es así. 자, 이것이 사실인지를 확인해 봅시다. Tenemos que ver si esto es verdad o no. 요즘 인간은 많이 지혜로워졌어요. Hoy en día la gente se hizo más sabio que antes. 과학을 발달시켜서 Obviamente la ciencia ha avanzado, 고고학이 발달되고 la arqueología avanzó 과거의 어떤 사실을 확인해 봅니다. y hoy en día se puede ver muchas cosas del pasado. 자, 이집트의 기록을 찾아보았습니다. Hemos encontrado obviamente registros de Egipto. 과연 이스라엘 백성들이 그곳에서 노예살이를 했을까? Si de verdad el pueblo judío estuvo bajo esclavitud en ese lugar. 이집트에는 많은 피라밋과 많은 고대 무덤들이 있습니다. En Egipto hay muchas tumbas de antes como también pirámides. 많은 기록들이 나왔어요. Hay muchos registros que se han descubierto. 이스라엘 백성들이 그곳에 종살이 했다는 증거가 많이 있습니다. Hay muchas pruebas que el pueblo de Israel estuvo bajo esclavitud ahí. 그리고 성경에 나오는 이스라엘 백성들이 건설했던 그 건축터도 그대로 남아 있습니다. También hoy en día quedan restos de esas construcciones construidas por los judíos ahí. 출애굽기
1장에 보면 국고성 비동가 람셋을 건축했다고 그러는데 En Éxodo capítulo 1 y 2 habla de que ha construido en la época de Ramasés, 그 흔적이 그대로 발굴되었습니다. y lo que se ha construido en ese entonces todavía quedan restos de eso. 두 곳이 다 발굴됐습니다. Dos lugares en donde han construido tienen restos aquí. 그리고 여기 무덤의 벽화입니다. Esto es en una pared de una tumba. 여러분 이스라엘 백성들이 노예 살해하고 있는 모습이 잘 묘사되어 있습니다. Aquí se puede ver este dibujo de cómo el pueblo judío está bajo esclavitud. 특별히 잘 이 그림을 보시면 Si ven bien este dibujo, 잘 보면 si lo ven bien aquí, 피부 색깔이 두 가지가 있죠. hay dos tipos de color de piel. 여기 이 사람들은 좀 진하고 Estos son más negros, 밝죠. aquí son más blancos. 바로 밝은 사람은 셈족인 유대인을 말하는 것입니다. Los blancos se refieren a los descendientes de Sem, que son los judíos. 이집트 사람들은 함족입니다. Los egipcios son descendientes de Cam, 피부가 감젊죠. por eso son negros. 그 유대인들이 이렇게 노예를 살았다는 것을 이 벽화를 통해서도 증거가 되고 A 있습니다. través de estos dibujos que hoy en día existen, uno puede ver que los judíos estuvieron bajo esclavitud. 성경은 유대인들이 벽돌을 굽고 Los judíos, obviamente, ellos hicieron cemento, 성을 piedras, 쌓았는데요. y han construido esos templos. 그 모습이 그대로 묘사되어 Y 있습니다. tal, así se ve aquí en este dibujo. 자, 여기 보면 성경에 출애굽기 14장 21절에 바다를 가른 장면이 나오는데 En Éxodo capítulo 14, versículo 21, habla cuando Dios dividió las aguas. 하나님이 바람을 불게 해서 바다가 갈라지게 했다고 되어 있습니다. Así dice, aquí dice que Dios por el recio viento hizo que se dividiera ese mar. 제가 한번 읽어보겠습니다. Se los leo este versículo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 자, 이 말씀대로 이루어졌습니다. Tal como dice este versículo, se cumplió. 이 바다가 갈라지는 것이 사람의 이론은 불가능해 보이지만 Con teoría humana, con pensamiento humano es difícil creer que se haya dividido el mar, 고고학자들과 과학자들이 연구를 했습니다. pero muchos científicos y arqueólogos investigaron esto, 그래서 증거를 찾아냈습니다. encontraron las pruebas. 1992년도에 En 1992, 미국과 이스라엘 대학 교수들이 연구를 했습니다. profesores de Israel y de Estados Unidos 바다가 갈라질 수 있을까? hicieron una investigación de verdad era posible dividirse el mar. 결국 여러 해 동안 연구한 결과 Por varios años hicieron esa investigación. 그건 가능했다는 것입니다. Ellos dijeron que sí fue posible de que se haya dividido. 특별히 바람의 힘으로 바다가 갈라졌다는 것입니다. Más que nada la Biblia dice que fue por el viento, la fuerza del viento que dividió el mar. 성경에 있는 내용을 그대로 증거했습니다. Tal ellos encontraron las pruebas, como lo dice la Biblia, que sí fue posible. 최근에 고고학 발굴에 의해서 Hoy en día, debido a los descubrimientos arqueológicos, 이스라엘 백성이 지나간 경로까지 찾아냈습니다. encontraron el camino por el cual también el pueblo de Israel caminó para llegar hacia el Mar Rojo. 이스라엘 백성이 지나간 지형인 바다 지형이 아주 특별한 지형이었습니다. Era un lugar especial por donde ellos caminaron para llegar al mar. 정말 바람이 불 때 바다가 갈라질 수 있는 그런 지형이 있었습니다. Había un lugar en todo ese mar, la ubicación donde ellos estaban parados era donde era fácil para que el viento dividiera ese mar en dos. 이 지역을 보면 Si uno ve esta zona 지금 del mar, 이건 위성 사진으로 찍은 건데요. esta es una foto satelital. 여기 보면 아주 넓은 공간이 있습니다. Aquí ustedes pueden ver un espacio ahí, amplio. 성경에 아이 여자가 200만 명이 들어갈 만한 엄청난 넓은 광장이 있었습니다. Había un lugar, o sea, enorme en ese lugar, como dice la Biblia, que entraban como 2 millones de personas, incluyendo niñas, niños y mujeres y hombres. 그리고 바다 걸렸을 때 몇 시간에 걸쳐서 건너갈 수 있는 거리에 위치한 바로 그 좁은 바다입니다. Y era un mar no tan, digamos, largo, sino era corto para que ellos en horas pudieran cruzar ese mar. 그것을 그 루트를 찾아냈습니다. Los científicos descubrieron esa ruta. 그리고 더 놀라운 것은 Y algo más asombroso, 그 바다 속에서 흔적을 찾아냈습니다. encontraron pruebas y huellas acerca de eso. 스쿠버 다이버들이 들어가 가지고요. Obviamente la gente se sumergió al agua para descubrir eso. 옛날 그 에집트의 병거로 사용했던 그런 것들을 찾아냈습니다. Encontraron materiales que antes los egipcios utilizaron, por ejemplo, en las carrozas. 여러분 둥근 그 바퀴가 보이죠? Aquí se ve ruedas, 에집트 군대에 사용했던 그 바퀴입니다. ruedas utilizadas por los egipcios. 물론 너무 세월 오래 걸려서 막 녹이 슬어 있습니다. Obviamente está todo inoxidado por el tiempo, ya que pasó muchos años. 이런 증거들을 찾아낸 것입니다. Ellos encontraron todas estas pruebas. 아주 많은 증거들을 찾아냈습니다. Muchas pruebas encontraron.
그 속에는 아주 삭아버린 뼈 조각들도 나왔습니다. hasta huesos pudieron encontrar. 여러분 사람의 뼈라고 나와 있습니다. Aquí dice que es hueso humano. 그 깊은 바닥까지 그 병거들이 들어가서 빠져 죽을 일이 없죠. Esas personas obviamente se ahogaron, se metieron al agua y estuvieron buceando y buscando todas estas huellas y estos restos. 더 중요한 증거가 있습니다. Pero hay una prueba mucho más importante. 그때 빠져 죽은 그 에집트 군대들의 흔적뿐 아니라 No solamente estas ruedas, estos huesos que han encontrado de los egipcios, 그때 빠져 죽은 왕의 미라도 발굴되었습니다. también descubrieron la momia de ese faraón que también murió ahogándose en ese agua. 에집트에는 미라를 만드는 거 여러분 알고 계시죠? Ustedes saben que en Egipto hay muchas momias. 역대 왕들의 미라가 그대로 보존되어 있습니다. Momias todavía que quedan conservadas de años antes, mucho tiempo atrás de los 여러분 혹시 faraones. 이집트를 가게 된다면 Si uno va a Egipto, 에집트의 국립박물관에 가봐야 됩니다. ustedes tienen que visitar el Museo de Egipto. 카이로에 있습니다. Está en Cairo. 그리고 특별 전시실이 있어요. Y hay un lugar especial de exposición. 제가 거기 한 요만합니다. 공간이. Es como el espacio de aquí, de este lugar. 거기에 왕들의 미라를 전시해 놓고 있어요. Ahí están expuestos todas las momias de los faraones de 거기는 antes. 특별히 돈을 더 내야 됩니다. Para entrar a ver esas momias hay que pagar extra. 모든 왕의 미라는 아니지만 No son de todos los faraones las momias ahí, 대표적인 미라를 전시하고 있었어요. pero de los más importantes de la historia de Egipto están las momias ahí. 근데 다행스럽게도 Pero gracias a Dios, 그 미라 중에 모세를 추적하다 받아 죽은 왕이 있어요. de todas esas momias estaba la momia que fue el faraón, la momia de ese faraón que persiguió a 이 Moisés. 사람이 람세스의 미라인데 Este es el de Ramasés, 바로 이스라엘 백성을 핍박했던 왕입니다. uno de los faraones que persiguió a los judíos y que ha hecho sufrir a los judíos en 이게 무려 Egipto. 3,500년 전 미라입니다. Tiene una antigüedad de 3.500 años atrás 그런데 그대로 있잖아요. y está todavía intacto la forma de la cara. 자 보면 머리카락도 그대로 있습니다. Hasta el pelo se puede ver ahí todavía. 그대로 잘 보존돼 있어요. Así lo han conservado. 그런데 Pero 이스라엘을 추적하다 죽은 왕이 바로 이 다음 아들입니다. el hijo de él fue la persona quien se murió ahogándose, siguiendo a los judíos. 메르네프타입니다. Merneptah se llama. 근데 이 사람의 미라는 다른 미라고 완전히 달라요. Pero la momia de esta persona se puede ver la condición que es un poco diferente a otros. 첫째 색깔이 다르죠? Primero, diferente color. 아까 사람은 El anterior 이렇게 갈색입니다. es marrón negro oscuro. 이게 정상적인 이집트 사람들의 피부 색깔입니다. Este es el color normal de los egipcios. 이 사람은 허예요. Pero este es más blanco, 뭔가 표백 처리를 특별히 했습니다. como si lo hubieran pintado un poco más de blanco. 그리고 털이 하나도 없어요. Pero no tiene pelo. 그래서 여기 눈썹도 뭐 물감으로 그렸습니다. Aquí también se puede ver por eso que las cejas lo han pintado con pintura. 머리털도 없습니다. No tiene pelo. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 이게 전형적으로 물에 빠져 죽은 시체의 모습입니다. Esta es la imagen de una persona que muere ahogado en el agua. 물에 빠진 오래되면 털이 다 빠집니다. Cuando uno se muere ahogado en el agua, después de mucho tiempo se cae el pelo, 눈썹도 빠집니다. se caen las cejas. 그리고 이 사람 몸에 소금기가 묻어 있습니다. Y en el cuerpo de esta persona hay sal. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 바닷물이거든요. Porque es agua del mar. 그리고 이 사람 귀에 중요한 흔적이 남아 Y hay 있는데 una huella muy importante que quedó en su oreja, en su oído ahí. 보면 무언가가 귀를 뜯어먹은 Aquí se 흔적입니다. puede ver huellas de que algo le mordió ahí la oreja. 누가 왕의 귀를 뜯어먹었을까요? ¿Quién pudo haber mordido la oreja de un faraón? 부부 싸움할 때 부인이 귀를 뜯어먹었을까요? ¿Creen que se peleó con su esposa y su esposa le mordió la oreja? 타이슨이 아닙니다. 부인은 Su esposa no era Mike Tyson, el boxeador. 누가 귀를 뜯어먹겠어요? ¿Quién le mordió la oreja? 살아있을 때 뜯어먹은 게 아닙니다. Cuando estaba vivo, obviamente, nadie lo mordió a él. 물속에 있을 때 Cuando estaba en el agua, 물고기가 뜯어먹었어요. el pez le mordió. 그 상태로 미라를 그대로 만드는 Y 거예요. así quedó intacto esta momia, lo dejaron así. 하나님이 이 증거를 남겨두신 거예요. Dios dejó las pruebas. 더 중요한 것은 Pero algo más importante, 이 사람의 죽은 다음에 비석을 만들었습니다. cuando alguien muere siempre dejan como una estatua, una tabla en donde escribe acerca de la vida de esa persona. 이 사람 키보다 더 큰 비석입니다. Es una tabla mucho más grande que la estatura de una persona. 그 사람이 살았을 때 행적을 기록한 비석입니다. Dejan resto de las cosas que hizo esta persona mientras vivió. 이 비석이 아주 중요한 고고학적인 가치를 갖고 있는데 Esto tiene un valor muy importante arqueológicamente. 여기에 바로 이스라엘에 대한 이야기가 기록되어 있는 거예요. Aquí en esta tabla habla acerca de Israel.
이 왕이 이스라엘을 다 멸망시켰다고 기록해놨습니다. Aquí dice que este faraón hizo destruir a todo el pueblo 그래서 judío. 이스라엘 백성은 아무도 없다. Por eso no quedó ni un judío vivo. 근데 이것은 거짓말이에요. Pero obviamente era mentira. 그렇죠? ¿Sí o no? 여러분 비석에다 좋은 말 쓸까요? 나쁜 말 쓸까요? Ustedes en una tabla de una persona pondrán buenas cosas de esa persona o malas cosas. 좋은 것만 쓰죠. Buenas cosas. 이스라엘 추저가 물에 빠져 죽었다 그렇게는 쓸 수가 없는 거예요. Nadie puede escribir, este faraón murió ahogado persiguiendo a los judíos. 거꾸로 써놨습니다. Pusieron al revés. 이스라엘 백성을 다 멸망시켰다. Dijeron, los egipcios mataron a todos los judíos. 그건 사실과 정반대로 기록한 거죠. Es todo lo contrario a la verdad. 이스라엘 백성은 지금도 살아 있습니다. El pueblo judío todavía vive. 자, 이 성경은 바로 증거를 갖고 있는 것입니다. Esta Biblia tiene pruebas. 하나님이 이런 증거를 보이는 이유가 La razón por la cual Dios muestra estas pruebas 하나님이 진짜 신이라는 것을 증거하기 위해서라고 되어 있습니다. es para mostrar que Dios es el verdadero Dios. 하나님만 이런 기적을 일으킬 수 있는 분이라는 것을 보여주는 Para 거라고. mostrar que solamente Dios puede dar esas señales y hacer estos milagros. 신명기 4장 34절 35절입니다. Deuteronomio 4, versículo 34 y 35. 자, 한번 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra y mano poderosa, y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 자, Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 하나님만이 진짜 신이라는 걸 Que 보여주신 solamente Dios es el verdadero. 이 증거를 보여주신 거예요. Por eso Dios mostró estas pruebas. 여러분 이런 증거를 보이신 이유가 뭘까요? ¿Por qué Dios mostrará estas pruebas? 하나님은 우리에게 억지로 믿으라는 분이 아닙니다. Dios no es alguien que a fuerza nos hace creer en Él. 예수님이 부활했을 때 Cuando Jesús resucitó, 다른 제자들은 다 예수님을 만났는데 todos los discípulos se habían encontrado con Jesús. 그만 도마라는 제자가 그 자리에 없었어요. Tomás no estaba en ese momento cuando Jesús resucitó. 제자들이 말했습니다. Los discípulos le dijeron, 우리가 예수님을 만났다고. nosotros vimos a Jesús resucitado. 도마가 뭐라 했습니까? ¿Qué dijo Tomás? 나는 못 믿겠다. Yo no lo creo. 죽은 사람이 어떻게 살아나냐? Como una persona que muere vuelve a resucitar. 부활하신 예수님 손 못자국에 손을 넣어보고 Tengo que tocar la mano de ahí de Jesucristo. 옆구리 창자국에 손을 넣어보지 Y 않고 también tocar ahí el costado de Jesús. 나는 못 믿겠다 했어요. Si yo no lo toco, no lo voy a creer. 예수님이 며칠 후에 나타나셨습니다. Unos días después Jesús apareció. 어떻게 했습니까? ¿Qué hizo? 화를 냈습니까? ¿Se enojó contra Tomás? 너는 왜 나를 안 믿냐? Le dijo, ¿por qué tú no crees en mí? 그렇게 말씀했어요? ¿Se lo dijo así? 어떻게 하셨죠? ¿Qué le dijo? 도마 일로 와라. Ven, Tomás, 확인해봐라. y ve. 손가락 넣어봐. Le hizo tocar 옆구리 넣어봐. aquí en el costado también. 도마가 어떻게 했을까요? ¿Qué hizo Tomás? 정말 도마는 확인해봤을 거예요. Ahí Tomás sí tocó y lo vio. 그리고 뭐라 ¿Y 했습니까? después qué dijo? 고백했어요. Él confesó. 이제 믿습니다. Ahora sí creo. 나의 주시며 Tú eres mi Señor. 나의 하나님이시다. Tú eres mi Dios. 하나님은 그런 분이에요. Así es Dios. 증거를 보여주신. Dios muestra las pruebas. 무조건 믿는 게 아니에요. No nos dice que creamos a fuerza. 그 성경을 사람들이 거꾸로 해석합니다. Pero la gente malinterpreta la Biblia. 보지 않고 믿는 자는 복되다. Porque hay un versículo que dice, bienaventurado el que cree sin ver. 그 말만을 사용합니다. Utiliza ese versículo mucha gente. 여러분 그것은 도마에게는 해당되는 말이에요. Esa palabra se lo dijo a Tomás. 도마는 예수님을 3년 반이나 따라다녔죠. Tomás siguió a Jesucristo 3 años y medio. 기적을 직접 봤잖아요. Vio todos los milagros. 죽은 지 나흘 된 나사를 살리는 걸 봤고 Vio a Lázaro que había resucitado. 5천 명의 떡을 만들어 주는 걸 봤고 Vio cuando alimentó 5,000 personas. 바다 위를 걷는 걸 봤습니다. Vio cuando Jesús caminó sobre el agua. 그 예수님이 살아나셨다면 Si Jesús hubiera resucitado 그리고 다른 제자들이 봤다고 말했으면 y cuando otros discípulos le dijeron que sí vieron a Jesús resucitado, 도마는 직접 안 봐서도 믿어야 돼요. Tomás, aún sin ver, tenía que haber creído. 그렇죠? ¿Sí o no? 그러나 우리는 Pero nosotros 하나님 모르잖아요. no lo vimos. 어떻게 하나님 그냥 안 보고 ¿Cómo 믿어요? podemos creer en Dios? 증거가 없이 어찌 성경을 믿습니까? Sin pruebas, ¿cómo uno puede creer en Dios? 예수님은 그런 도마가 의심했어도 Jesús, aunque realmente Tomás haya dudado, 책망하지 않았어요. no lo reprendió, 보여줬잖아요. le mostró. 하나님 지금도 그래요. Ahora también pasa lo mismo. 여러분이 의심이 있다면 Si ustedes tienen dudas, 하나님 증거를 보여주십니다. Dios les muestra las pruebas. 여러분 증거를 못 본 채 믿을 수 없어요. Ustedes no pueden creer en algo sin ver las pruebas.
성경에 믿기 어려운 이야기가 처음부터 나옵니다. Desde el principio de la Biblia habla de una historia increíble. 하나님 세상을 창조했다. Que Dios creó el universo. 말씀만으로 창조했다. Con la palabra creó los cielos y la tierra. 쉽게 안 믿어지죠? Es difícil creerlo con la 그냥 말로는 cabeza. 그렇게 생각하죠. Con la boca uno dice, 하나님이니까 그렇게 하셨겠죠. ah, sí, porque Dios lo hizo. 근데 넘길수록 의심 생깁니다. Pero más uno lee más y más dudas tiene. 하나님 인간을 만드셨고 Dios creó al hombre 인간이 살 수 있는 에덴 동산을 만드셨다. y Dios hizo el huerto del Edén para que el hombre viviera ahí. 그 첫 번 스토리거든요. Es la primera historia que habla la Biblia. 그게 쉽게 안 믿어져요. No es fácil creer en eso. 하나님이 사람을 뭘로 만드셨대요? ¿Con qué Dios creó al hombre? 흙으로 만들었대요. Con el polvo de la tierra, dice. 저 어렸을 때 그게 안 Yo de 믿어져요. niño yo no creía en eso. 제가 흙장날 많이 하고 Yo 놀았거든요. jugaba mucho con el polvo. 흙장날 해보셨나요? ¿Ustedes alguna vez jugaron con el polvo? 여러분 학교 가면 진흙으로 이렇게 인형 만들어 봤어요? En la escuela ustedes, ¿cómo le dicen que en las escuelas que hacen como muñecos con, ¿cómo se? Plastilina? 그게 흙으로 만든 인형이잖아요. Eso está hecho también, no es polvo, digamos, pero es parte de eso. 그거하고 우리 자신하고 똑같습니까? Cuando ustedes juegan con el polvo, ese polvo que ustedes tocan, ¿es igual que al cuerpo de ustedes ahora? ¿Lo sienten igual? 전혀 같아 보이지 않죠? No se siente igual, 전혀 달라 보입니다. se siente diferente. 근데 성경은 그걸 말합니다. Pero la Biblia dice 흙으로 사람을 만들었다. que Dios creó al hombre con el polvo de la tierra. 전 그래서 그게 안 믿어졌어요. Yo al principio no creía en eso. 그리고 에덴 동산의 이야기도 Acerca del huerto del Edén, 그 아름답고 멋진 동산 ese huerto tan hermoso. 있다라고 말을 하는데 La Biblia dice que sí existió. 지금 아무리 지구상이 찾아봐도 있습니까? Pero ustedes buscan en este mundo ahora, ¿existe ese huerto? 없거든요. No. 그래서 그것도 믿기 어려워요. Por eso la gente tampoco lo cree. 그래서 어떤 선생님이 이렇게 가르칩니다. Por eso una maestra enseñó así. 얘들아, 하나님 에덴 동산을 만드셨단다. Niños, Dios hizo el huerto del 우리 Edén. 조상 아담과 하와는 거기서 살았단다. Adán y Eva vivieron ahí. 아이가 물어봅니다. Entonces el niño 그 pregunta, 동산이 어디에 있어요? ¿dónde está el huerto? 이 땅에 있나요? ¿Está en este mundo? 아니야. No, no está. 저 하늘에 있었어. Dios lo hizo allá en los cielos. 근데 인간이 죄를 범하자 Pero el hombre pecó, 인간만 이 땅에 뚝 떨어졌단다. solamente el hombre cayó a este mundo. 맞습니까? ¿Es correcta esa historia? 아닙니다. No. 왜 성경이 안 믿어지니까. ¿Cómo uno no lo cree? 그렇게 해석을 하는 거예요. Por eso 성경. lo interpreta a su manera. 많은 사람들이 성경을 잘못 해석하는 게 문제예요. El problema más grande hoy en día es que mucha gente que malinterpreta la Biblia. 자, 오늘 첫날이라서 Hoy como es el primer 자, día, 많은 걸 보여드리지 못하지만 sé que no voy a poder mostrar muchas 오늘 그 첫 cosas, 이야기를 한번 확인해 pero 보겠습니다. vamos a ver acerca de esa primera historia que menciona la Biblia. 자, 먼저 성경에 Primero en la Biblia, 창세기 2장 7절에 Génesis 2:7. 제가 읽겠습니다. Se los leo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 여러분, 우리 몸을 흙으로 만드셨고 Nuestro cuerpo está hecho de polvo de la 그 tierra 속에 생기를 y 불어넣었습니다. Dios sopló en su nariz aliento de vida. 그래서 살아있는 사람이 된 거예요. Por eso se hizo un hombre, un ser viviente. 일반 우리가 만든 진흙 인형에는 생기가 없기 때문에 사람이 아닙니다. En el polvo que tocamos no hay vida, por eso no es un hombre. 그러나 하나님 우리 속에 생기를 불어넣고 Pero a nosotros Dios nos puso aliento de vida 살아있는 존재로 y 만드신 nos 거예요. ha convertido como un ser viviente. 그런데요, 이게 과학적으로 사실이라는 것이 입증됐습니다. Y científicamente esto se comprobó que es correcto. 미국 나사의 과학자들이 Los científicos de la NASA de los Estados Unidos, 오랫동안 생명의 기원을 연구했고 ellos estudiaron acerca del hombre, de la creación. 사람의 생명은 흙에서 탄생했다라고 발표했습니다. Y ellos dieron este anuncio de que el primer hombre nació del polvo de la 이게 몇 tierra. 년 전 미국 과학자들이 발표한 내용입니다. Este salió en un artículo periodístico y lo han publicado los científicos de la NASA. 제가 보여드린 것은 신문이나 과학적 서적 그리고 그런 백과사전의 자료들입니다. Estos materiales que yo les muestro son de artículos periodísticos, de revistas y de libros científicos. 그리고 이제 인간이 과학 기술이 개발이 되고 Con los avances científicos, 물질의 그 원소를 그 확인하는 기술이 개발되었습니다. hoy uno sabe todos los elementos químicos que existen. 예를 들면 이 물건 리모트는 Por ejemplo, el control remoto 여러 가지 물질로 구성되어 있습니다. está compuesto de muchos elementos. 석유 성분도 있고 Tiene parte de petróleo, 이 속에 있는 부품 속에는 철 성분도 있습니다. también de hierro, 금도 일부 들어가고 una parte también de oro, 은 성분도 있고 de plata 그다음에 동 성분도 있습니다. y también de bronce. 그렇죠? ¿Sí o no? 근데 이게 완전히 녹아져 있으면 그걸
우리가 과거에는 알 수 없었지만 Antes no sabíamos acerca de estos componentes, 지금은 이제 구별해낼 수 있습니다. pero hoy en día uno puede saber los elementos que componen un objeto. 우리가 먹는 음식 하나에도 En la comida misma que uno come, 우리는 무엇이 들어있는지를 다 구별해낼 수 있어요. nosotros podemos saber qué contiene esa comida. 비타민 C가 뭐고, Si tiene vitamina C, 프로테인이 si 있는지, tiene proteína. 무엇이 있는지 다 나오죠? Uno sabe en cada elemento, en cada comida uno sabe qué contiene. 사람 몸을 분석해 봤어요. Entonces, estos científicos compusieron el cuerpo humano. 사람 몸을 분석하면 Ellos descompusieron el cuerpo humano y ellos descubrieron 약 esto, 20가지 물질이 나옵니다. que salen 20 elementos químicos. 칼슘, 염소, 철황 여러 가지. Calcio, magnesio, hierro, muchas de esas cosas. 놀라운 것은 Y asombrosamente, 다 흙에 있는 물질이에요. todos estos elementos químicos lo contiene el polvo de la tierra. 사람 몸이 흙으로 됐다는 확실한 증거입니다. Es una prueba segura de que somos de polvo de la 가장 tierra. 중요한 증거는 Pero algo más importante 사람이 también, 죽으면 어디로 돌아갑니까? cuando una persona muere, ¿hacia dónde vuelve? 흙으로 돌아. Al polvo. 흙으로 분해돼요. Se descompone y se hace polvo. 흙에서 나왔기 때문에. Porque venimos del polvo. 만일에 하나님이 사람을 플라스틱으로 Si 만들었다면 Dios hubiera hecho al hombre con plástico, 땅 속에 들어가도 분해가 되지 않을 겁니다. uno lo sepulta y sigue siendo plástico. 그렇죠? ¿Sí o no? 흙으로 만들어졌기 때문에 Pero porque somos de polvo de la tierra. 몇 년 있으면 흙으로 돌아갑니다. Pasan unos años, se descompone y se hace polvo en la tierra. 머리카락도 흙으로 돌아갑니다. Hasta el pelo se hace de polvo. 뼈도 흙으로 돌아갑니다. Los huesos también. 왜요? ¿Por qué? 흙으로 만들어졌기 때문에. Porque fuimos hechos del polvo de la tierra. 자, 그리고 하나님이 첫 사람을 남자 한 명, 여자 한 명을 만들었습니다. Dios creó al primer hombre y luego a una mujer. 누구이죠? ¿Quiénes son? 아담과 하와입니다. Adán y Eva. 하나님은 남자를 2명이나 여자 2명씩 만들지 않았어요. Dios no creó 2 hombres y 2 mujeres. 근데 놀랍게 Y también algo asombroso. 미국의 과학자들이 연구를 했습니다. Los científicos de Estados Unidos también analizaron eso. 사람 몸에 있는 유전인자를 조사했고 Hicieron una prueba, un examen del ADN. 이건 뉴욕 타임즈에 보도됐습니다. Esto salió en un artículo del New York Times, 미국 예일 대학하고 en la Universidad de Yale, 영국 케임브리지 대학 교수들이 연구를 했습니다. y también profesores de Cambridge, otra universidad. 사람 남자 이 DNA 중에 Y 염색체가 있습니다. Hay un gen Y que lo tienen los hombres en el ADN. 그 조상을 추적한 결과 단 한 명의 남자로부터 왔다는 겁니다. Analizaron eso de varios hombres, llegaron a la conclusión que vienen de un solo hombre. 또 하와이 대학하고 여러 또 다른 대학에서 연구를 한 결과 También de dos y varias universidades que hicieron una investigación también acerca de la mujer, 인류의 조상도 한 명의 여자라는 거예요. llegaron a la conclusión de que venimos también de una sola mujer. 여자에게만 있는 그 태반에 있는 세포를 연구한 결과였습니다. Hicieron un examen con la placenta de las mujeres 성경에 있는 사실이 입증된 것입니다. y se comprobó que venimos de un solo hombre y de una mujer. 더 놀라운 것은 Y algo más 에덴 asombroso, 동산을 찾아냈다는 것입니다. que encontraron el huerto del Edén. 어디서 찾았을까요? ¿Dónde? 지금 에덴 동산이 눈에 안 보이죠? Ahora no lo vemos en los 에덴 ojos, 동산을 찾아냈습니다. pero sí encontraron la ubicación del huerto del Edén. Los científicos lo han encontrado. 에덴 동산은 지금은 우리 눈에는 보이지 El 않습니다. huerto del Edén ahora no lo vemos con los ojos. 성경 에덴 동산이 어디 있는지 위치가 창세기 2장 8절부터 기록되어 있습니다. Aparte, en Génesis capítulo 2, del versículo 8 al 14, habla acerca de la ubicación del huerto del Edén. 위치가 정확하게 나옵니다. La ubicación lo dice exactamente ahí. 특별히 에덴 동산에 강이 4개 흘렀다고 나옵니다. Se dice que en el huerto del Edén corrían 4 ríos. 여러분 시간이 되면 Si ustedes tienen tiempo, 창세기 2장 8절부터 desde Génesis capítulo 2, versículo 8 14절까지 읽어보면 됩니다. hasta el 14, léanlo en su 거기는 casa. 4개의 강이 나오는데 Ahí habla de 4 ríos. 첫째 강은 비손이고 Primero es Pisón, 기손이고 segundo Gión, 히데겔, luego Idequén 유브레스 강입니다. y Éufrates. 여러분 이 강을 찾아낸다면 Si uno encuentra estos 4 ríos, 에덴 동산을 찾아낼 수 있겠죠? uno puede encontrar dónde estaba el huerto del Edén. 그렇습니다. Sí. 그런데 이 중에 2개 강은 지금도 흐르고 Hoy en día, 2 de estos ríos corren 2개는 지금은 흐르지 않습니다. y 2 no corren. 첫째 강 비손과 Primero que es Pisón, 둘째 강 기온은 el segundo Gión, 지금은 흐르지 않습니다. hoy no corren. 그러나 셋째 강 히데겔과 Pero el tercero es Idequén 네 번째 유브라스 강은 y el Éufrates 지금도 흐르고 있습니다. sí corren hoy en día. 세 번째 히데겔 강은 다른 말로 티그리스 강이라고 부릅니다. El nombre de Idequén hoy en día se ha cambiado el nombre a Tigris. 이 두 강이 흐르고 있는 것을 과학자들이 연구했습니다. Los científicos analizaron estos 2 ríos. 자, 그 강의 위치입니다. Esta es la ubicación de esos 2 ríos. 바로 이곳입니다. Aquí. 티그리스 유브라스 강이 흐르고 있죠. Tigris y Éufrates. 그다음 밑에는 걸프만이 있고요. Abajo está el Golfo Pérsico. 바로 위치가 이라크와 Y está en la ubicación donde está Irak, 쿠웨이트와 Kuwait, 사우디, Arabia 이란 Saudita, 같은 나라가 있습니다. Irán.
바로 이것이 성경은 에덴 동산이라고 말합니다. La Biblia dice que en este lugar estaba el huerto del Edén. 그런데 우리가 가서 보면 사막밖에 없어요. Pero si hoy en día vamos a ese lugar, es puro desierto. 누가 인간이 이걸 에덴 동산이 있지도 않은 에덴 동산을 거짓말로 지어낸다면 Si una persona hubiera inventado acerca de la historia del huerto del Edén, 이곳에 있다고 말하지 않을 겁니다. no hubiera dicho que es esta 더 ubicación. 믿기 어려우니까. Porque es difícil creer que es aquí. 저 아프리카나 Hubieran dicho quizás África 아모장 같이 나무가 많은 곳, o Amazonas donde hay mucha 그 vegetación. 좋은 땅을 말할 겁니다. Hubieran dicho que es ahí. 그렇죠? ¿Sí o no? 지구상에 제일 사막 비율이 높은 곳이 바로 이 지역입니다. Este lugar es donde hay mayor porcentaje de desierto, que no hay nada. 이라크 미국과 전쟁할 때 Cuando Irak estaba, bueno, sigue en guerra con Estados Unidos, 탱크가 지나갈 때 모습이 어떻습니까? ustedes cuando vieron las noticias que pasan los tanques, ¿cómo lo vieron? 나무가 있습니까? ¿Hay árbol ahí? 아름다운 동물들이 살고 있습니까? ¿Hay animales ahí viviendo? 아무것도 없어요. No hay nada. 그것이 그런데 에덴 동산 자리라고 말합니다. Pero aquí la Biblia dice que en esta ubicación estaba el huerto del Edén. 자, 여기는 이라크에는 유프라스 강 모습입니다. En Irak aquí está el río Éufrates. 아주 큰 강입니다. Es un río muy grande. 지금은 사막이 95% 이상이 사막입니다. 95% en este lugar es desierto. 그런데 이상한 것이 있습니다. Pero hay algo muy raro. 왜 미국이 이런 사막 땅을 공격했을까? ¿Por qué Estados Unidos hizo la guerra contra un lugar que es desierto? 그리고 그 중동의 나라는 왜 이렇게 돈이 많을까? ¿Y por qué en el Medio Oriente hay tanto dinero? 왜 그렇죠? ¿Por qué? 이 땅에 이상한 것이 나오고 있어요. Hay algo raro que sale de este lugar. 땅을 파면 뭐가 나옵니까? Si uno cava la tierra, ¿qué sale? 석유가 나옵니다. Petróleo. 전 세계 석유가 나오긴 하지만 Obviamente en varios países del mundo sale petróleo. 지구상의 3분의 2가 이곳에 밀집되어 있습니다. Unas 2/3 partes del petróleo del mundo sale de aquí. 그런 품질도 좋습니다. De la mejor calidad. 그래서 이 중동 사람들 세계에서 제일 돈이 많아요. Por eso la gente del Medio Oriente son las personas más ricas del mundo. 사람도 이상하게 생각합니다. La gente piensa esto algo raro. 왜 이 나라에 석유가 많이 나올까? ¿Por qué sale tanto petróleo de aquí? 더군다나 사막 밑에서 석유가 나오잖아요. Sale petróleo de un lugar desierto. 석유는 무엇이 석유되는지 여러분 아십니까? ¿Ustedes saben cómo se crea el petróleo? 물이 썩어서 되는 게 아닙니다. No porque el agua se descomponga, ¿eh? 수많은 동물하고 나무들이 땅속에 어느 날 갑자기 들어가야 돼요. De un día al otro, de repente, muchos animales y vegetales y árboles tienen que quedar derribados en lo profundo de la tierra. 엄청난 지진 같은 사건이 일어나요. Tiene que ocurrir un gran terremoto a que todo eso caiga sobre bajo la tierra. 즉 이 자리가 지금은 사막이지만 Este lugar hoy en día es desierto, 과거에 엄청난 동물들이 살았다는 것을 pero 말합니다. indica que en el pasado vivieron muchos animales y hubo mucha vegetación. 그러니까 석유가 나오는 거죠. Por eso sale mucho petróleo. 그게 언제입니까? ¿Cuándo fue eso? 바로 그 자리가 에덴 동산이 있었던 자리라는 겁니다. En este lugar estaba el huerto del Edén. 놀라운 것은 성경에 그 에덴 동산을 하나님이 땅 속에 들어가게 했다는 것까지 기록되어 있습니다. Algo increíble también es que en la Biblia Dios ha dicho que Dios derribó en lo profundo de la tierra al huerto del 성경 Edén. 중간 뒤인 에스겔서에 그게 기록되어 있습니다. Lo dice en el libro de Ezequiel. 한번 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. 하나님은 지진을 일으켜서 Dios hizo un gran terremoto 에덴 동산을 땅 속에 집어넣습니다. y por eso derribó en lo profundo de la tierra al huerto del 에덴 Edén. 동산은 엄청난 장소였습니다. En el huerto de Edén era un lugar enorme. 그것이 다 들어갈 때 Todo eso quedó derribado en lo profundo de la tierra. 동물도 들어가고 Los animales también, 나무도 다 들어갔어요. todos los árboles. 그게 완전히 덮여버렸어요. Quedó cubierto por debajo de la tierra. 그 지진이 너무너무 커서 El terremoto fue tan 이 grande. 성경에 보면 온 세상이 진동했다고 되어 있습니다. La Biblia dice que tembló toda la tierra por ese terremoto. 그 증거가 지금 나오고 있는 거예요. Hoy en día por eso salen las pruebas aquí. 지금 과학자들은 두 개의 흐르지 않은 강을 사막 속에서 찾아냈습니다. Y los científicos hoy en día descubrieron esos dos primeros ríos que hoy no corren. 그래서 지금은 사막이지만 옛날에는 아주 좋은 땅이었다고 말합니다. Por eso se dice que hoy en día es desierto, pero antes era una tierra fértil. 인공위성 사진을 통해서 땅 속에 있는 강을 찾아냈습니다. Es una foto satelital que ellos con un radar, ellos pasaron por el desierto, hicieron que el radar pasara sobre el desierto y encontraron las huellas de ese río. 미국에서 나오는 내셔널 지오그래픽지 Ese 기사입니다. es de una revista de Estados Unidos famosa que es National Geographic. 겉에서 보면 사막이지만 Por fuera es naranja, es desierto. 인공위성 사진을 통해서 땅을 찍어보니까 Pero con una foto satelital ellos pasaron por debajo de la tierra 엄청난 강줄기를 찾아냈습니다. y encontraron huellas de ese río que quedó seco.
사하라 사막도 초원이었다고 말합니다. Y dice que Sahara era una tierra llena de vegetación antes. 그리고 많은 그런 자료들이 Y 나왔습니다. hay muchas pruebas, fotos que muestran que en ese lugar había vegetación y había vida. 성경은 분명한 증거를 갖고 있습니다. La Biblia tiene pruebas. 이것은 과학자들이 고고학 발굴한 결과 발표한 내용입니다. Esto salió en un artículo periodístico, los científicos han hecho este 그리고 descubrimiento. 미시시피 대학 발굴단이 찾아냈습니다. De la Universidad de Mississippi, los científicos hicieron este descubrimiento. 바로 잃어버린 강 비손을 찾아냈습니다. Encontraron ese río perdido del Pisón. 그래서 에덴 동산 지금의 페르시아만 지역이라는 걸 발표했습니다. Por eso dijeron que el huerto del Edén está ubicado en lo que hoy en día es Persia. 많은 증거들이 나왔습니다. Hay muchas pruebas que salieron en los artículos. 자, 그래서 이것은 과학지에 보도된 겁니다. Salió en una revista científica 기적과 같은 그 사실은 실제로 존재했다는 que 것입니다. dice el título que realmente existió es el lugar del milagro. 여러분 이 성경은 우리가 그냥 억지로 믿는 책이 아니라 La Biblia no debe ser un libro que uno crea a fuerza, 증거를 통해서 믿는 책입니다. sino es un libro que por medio de pruebas uno tiene que creer. 여러분이 억지로 믿으려고 하면 할수록 Si uno más se esfuerza en creer a fuerza, 의심이 더 생겨날 수도 있습니다. más dudas va a tener. 여러분 의심 나면 의심 나는 걸 얘기하세요. Si ustedes tienen dudas, hagan esas preguntas. 여러분 이번 세미나 하는 동안에 Mientras llevemos a cabo este seminario, 고문이 생기면 언제든지 질문하셔도 좋습니다. cuando tengan dudas, pueden hacer la pregunta. 집회를 다 듣고 나서 Después del seminario, 여러분이 이해 안 되는 부분들 cosas que no han entendido, 질문하시면 좋습니다. pueden hacer esas preguntas. 성경을 통해서 답을 드릴 것입니다. Con la Biblia les voy a dar la respuesta. 여러분 자신도 성경을 통해서 증거되는 믿음이 있어야 됩니다. Ustedes también tienen que tener una fe basada en pruebas y en la palabra. 성경적으로 올바른 믿음을 갖고 Uno 있어야 tiene 됩니다. que por eso creer correctamente teniendo una fe basada en la Biblia. 그래서 이 세미나를 갖는 것입니다. Por eso llevamos este seminario. 그래서 앞으로도 많은 증거를 보여드리고 En los días siguientes vamos a seguir mostrando pruebas 하나님이 여러분에게 무엇을 원하시는지 acerca de lo que Dios quiere de ustedes. 성경을 통해서 여러분이 직접 확인해 보기를 Por medio de 바랍니다. la Biblia les pido que ustedes mismos lo comprueben. 이제 나머지 시간도 꼭 빠지지 말고 오시기를 바랍니다. Los días que quedan también les pido que puedan estar presentes aquí. 내일은 더 중요한 자료와 증거들을 보여드릴 Mañana 것입니다. les voy a mostrar más materiales y más pruebas que hablan la Biblia. 우리가 원래 7시 시작하는 겁니다. En realidad empezamos a las 7 en punto. 조금 일찍 오시기를 Por eso les 부탁드립니다. pido si pueden llegar antes. 기도드리겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 오늘 저희들이 함께 모여서 성경을 배우기 시작했습니다. Estamos aquí reunidos y empezamos a aprender de tu palabra. 참으로 하나님이 살아계시고 성경이 진리임을 확인해 주시기를 원합니다. Danos a conocer de que la Biblia es tu verdadera palabra. 성경에 따른 올바른 믿음을 갖게 되기를 원합니다. Y que podamos tener la fe basada en tu palabra. 이번 집회가 결코 헛되지 않도록 우리에게 정말 귀한 하나님의 은혜를 주시기를 원합니다. Y por medio de este seminario, danos tu gracia y llénanos de tu gracia para que no sea un tiempo en vano. 나머지 시간도 낙오되지 않고 다 모일 수 있도록 우리의 발걸음을 인도해 주시기 원합니다. Y guía nuestros pasos hacia este lugar en los días que restan para que no sean perdidos. 마치고 돌아가는 시간까지 주님 함께 주옵소서. Te pedimos que nos acompañes en a nuestros pasos vuelta a casa. 예수님 이름으로 Y te lo 기도드렸습니다. pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.